Okay, right. So Assalamualaikum and good afternoon everyone. Okay, so Miss just go straight kepada kita punya soalan pra ni. Okay, so ada benda yang Miss discuss on based on the answer scheme. Miss just tunjuk the answer scheme, tapi ada bahagian yang Miss akan tunjuk the calculation part yang cara Miss buat lah supaya kamu tengok step by step benda tu, especially for chapter 1 I think. But the rest nanti kita akan tengok je, and then sambil kamu dengar discussion ni, Miss nak kamu semak sendiri kamu punya jawapan. Okay, sebab Miss perlukan markah tu nanti, so Miss nak tahu juga berapa yang kamu dapat. Alright, so okay, so jom start. Okay, so our first question, 1A. Okay, so yang ni pun tak tahulah, mungkin lupa ingatan ke apa. Yang ni pun ramai juga yang tak dapat nak markah penuh pun tak dapat. Okay, but Miss perasan ramai yang macam okay lah, dia nampak yang soalan ni ada 3 elemen and dia tak tertipu lah. Most of you actually tak tertipu pun dengan soalan ni. Okay, because dia bagi tahu that the compound X, it contains carbon, hydrogen and nitrogen. The usual one would be carbon, hydrogen and oxygen. Okay, tapi dekat sini dia tulis nitrogen kat situ, so memang ada aja. Okay, and memang ni adalah soalan pasir kalau mistaken, so memang wujud soalan ni yang dia bagi nitrogen instead of oxygen. So be careful, always read your your question properly balik. Okay, and then diberi kepada kamu yang ni adalah empirical formula punya soalan based on combustion data lah. Sebab kalau percentage, very easy, quite straightforward. Okay, you can simply terus guna memora table. Tapi percentage ada satu benda kan kelas, percentage apa yang kamu kena tulis dahulu before proceed with memora table? Kalau diberi kepada kamu dalam bentuk percentage, what do you have to do? Apa benda yang kamu kena tulis dulu? Assume, Miss. Betul. Okay, kita kena assume that the mass of the compound adalah 100 gram. Assumption tu perlu tulis. Okay, ada markah kat situ, or else kamu hilang satu markah. Tapi kalau dia bagi mass terus, okay, and then you can proceed with more table. Okay, tapi kalau dia bagi untuk percentage, perlu assume. Tapi bahagian ni apa, pilar combustion data ni yang buat student a bit Miss pun tak pasti sangat. Okay, so given to you ada mass of carbon dioxide and also mass of water. Okay, so daripada mass of carbon dioxide and mass of water, kita boleh dapat mass of carbon dengan mass of hydrogen. So basically, you can simply terus boleh guna 12 divide by 44 darab dengan 5.58. So apa sebenarnya 12 ni? So 12 ni sebenarnya adalah mass of 1 mole of carbon. Okay, meanwhile 44 ni pula adalah mass of 1 mole of CO2. Okay, meanwhile 5.58 pula adalah given mass of CO2. And kita nak cari dalam 5.58 gram of CO2 tu, berapa gram lah carbon. Itu yang kita nak cari sebenarnya. So that is why kita ambil ratio antara carbon kepada CO2 darab dengan the given mass of CO2. Okay, daripada mana dapatnya benda yang mass of 1 mole of carbon divide by mass of 1 mole of CO2 and then kena darab dengan given mass of CO2 ni? It actually comes from mole concept. Okay, so kalau kita pergi kepada mole concept, so basically, sambil ni kita revise balik benda-benda yang kamu belajar dalam chapter 1. Okay, so basically dia datang daripada 1 mole of CO2 contains 1 mole of carbon. Okay, so sebenarnya dia datang daripada kita punya mole concept ni sebenarnya. And dalam 1 mole of CO2 kita ada 44 gram of CO2 dalam bentuk mass dia. Okay, which means it contains 12 gram of carbon. However, given to you in the question, you only have 5.58 gram of CO2 je yang diberi kepada kamu. Therefore, mass of kita punya carbon yang ada dalam 5.58 gram tu kita boleh anggap sebagai X. Okay, so usually yang ni tak ada masalah sangat. But the next one yang ada problem. Okay, because yang melibatkan hydrogen tu. Sebab ramai yang terlupa yang dalam 1 mole of water ni
contains how many mole of hydrogen, class? 2. Yes, contain of 2 mole. Okay, 2 mole of hydrogen. So careless mistake yang Miss perasan kalau ada student yang buat cara ni kan. So apa yang dia buat adalah instead of dia letak 2 dekat sini, 2 divide by 18 tu, dia letak 1 je. Okay, memang betul hydrogen punya mass adalah 1 gram. Tapi kita ada 2 hydrogen dalam tu. So it has to be 2 divide by 18. Okay, kita ada 2 hydrogen dalam water. So 2 divide by 18 darab dengan 3.44. Okay, so yang ni pula adalah 1 mole of H2O contains 2 mole of H. So dalam 1 mole of H2O contain ada 18 gram of H2O, meaning dalam 18 gram of H2O ni kita ada 2 gram of H, but then given to you is only 3.44 gram of H2O. So meaning dalam ni kita boleh cari the Y gram of hydrogen then. Okay, so bila dia rearrange balik semua benda ni, dia rearrange balik this part here class, this part yang kuning ni dengan yang warna purple ni. Okay, so kita akan dapat terus yang bahagian ni. So dia boleh skip lah sebenarnya bahagian yang nak tunjuk mole konsep tu tadi, kita boleh skip, kita boleh straightforward pergi kat sini. Tapi kalau kamu tak faham pasal mole konsep tu, kamu nak ke sini pun susah. Okay, kalau tak nanti nak kena hafal pula 12 bagi 44 darab dengan given mass. Padahal macam tak perlu pun untuk kamu hafal. You just have to understand the mole concept itself and then you can find this part here. Okay, you boleh nak skip yang bahagian Miss tunjuk tadi, it's okay, it's totally fine. Terus tunjuk kat sini dia. After all, you will be given only 1 mark untuk setiap satu mass yang kamu jumpa tu. Okay, and then bila nak cari mass of nitrogen tu, ambil je mass of compound tu sendiri, tolak dengan mass of carbon dengan mass of hydrogen. Okay, then you find the mass of nitrogen. So dekat situ Miss tak ada masalah sangat, cuma Miss nak tegur lah pasal yang mole ni. Miss tak tahu lah kamu mungkin, yalah Miss pun tak sempat nak buat exercise banyak sangat yang kamu semua, and despite Miss selalu pesan ongoing calculation perlu 4 decimal places, masih ramai lagi yang buat setakat 2, setakat 3 je. Please, try buat 4, at least 4 decimal places as long as it is ongoing calculation part. Okay, so bahagian ni Miss tak tunjuk lah. Okay, so Miss just nak bagi tahu pasal markah. So markah, so as you can see, boleh nampak tepi tu tapi mungkin kamu pun tak nampak apa benda. But basically yang bahagian bold tu, so ini dapat satu markah, and then mass of hydrogen dapat another mark, mass of nitrogen kamu boleh dapat satu lagi markah. I'm not sure Miss ada nampak tak benda ni, tapi kalau kamu nak kira mass of nitrogen tu, kalau kamu nak tunjuk the calculation part, terus dalam moral table ni pun tak ada masalah. Okay, so nak terus tunjuk this part here, tapi kena tunjuk lah, still kena tunjuk calculation tu. Jangan tiba-tiba simply muncul je 0.596. Okay, so dah 3 markah kat situ, and then number of moles semua betul. Number of moles semua betul, baru dapat another 1 mark. Okay, so semua ni betul, dapat another 1 mark. And then untuk kamu punya simplest ratio, semua ni betul, baru dapat another 1 mark. Okay, and then your empirical formula itself, so dapat another mark. So ada 6 markah in total kat sini. Okay, so any question class before we proceed with 1B? Sayangnya bahagian ni sebenarnya simple, tapi sebab yang bahagian atas ni sebenarnya kamu tak boleh nak grasp the idea, so dia jadi salah. Cuai kan, elakkanlah cuai tu. Okay, and dengan harapannya tak muncullah soalan guna conversion data. Okay, lah soalan yang guna apa, mass jakah ataupun percentage. Okay, so that one should be easier, hopefully. Alright, so let's go to 1B. Okay, so 1B. Alright, so 1B satu benda Miss perasan, mole fraction ni Miss rasa kamu dah mungkin totally lost, tak ingat langsung dah mole fraction tu apa. Please tengok balik, okay, apa benda mole fraction ni. Okay, and then molarity and molarity. Okay, so of course I know that kamu sendiri dah tengok skema jawapan tu. Okay, so but let me just show you macam mana Miss work out this question here. Okay, sebab this kind of question there might be like macam ada possibility kamu kena assume, ada possibility kamu tak perlu assume.
The thing is about assumption ni, susahnya Miss nak tengok ada antara kamu yang assume. Yang ni Miss just cakap based on H15 punya, okay? Sebab H15 je yang Miss sempat tengok semua untuk soalan nombor 1. H13, H14 tu tak. So kalau Miss ada comment based on jawapan kamu, it is actually based on yang H15 punya jawapan lah. Okay? So untuk 1B tu memang so far yang Miss ingat ada seorang lah yang betul semua. Tapi Miss tak pasti kalau ada lagi selain daripada yang tu. Okay, right. So let me show you macam mana Miss nak tunjuk ni. Sekejap. Miss tunjuk sebelah supaya nampak soalan sekali dengan jawapan. Alright, so apa yang Miss akan buat adalah Miss akan keluarkan information yang ada. So of course, Miss selalu pesan kat kamu, extract keluar information yang ada, extract keluar information yang ada. Okay, so this is 1B. Right, so given to you that kita ada density. Okay, so bila diberi kepada kamu density kelas, take note, density of apa yang dia bagi. Of apa maksud Miss adalah, is it a density of solution, density of solute ataupun density of solvent. So in this particular case class, density yang diberi kepada kamu adalah density apa? Solution, solute, solvent. Solution, okay. So be specific on your labeling part class. Okay, so this is density of solution. So density of solution bermaksud mass dekat sini adalah mass of solution divide by volume of solution. Okay, equals to 0.986 gram per milliliter. Okay, so dah keluar satu dah information yang kita keluarkan. Okay, the next one pula dia ada bagi tahu dalam solution tu contain 15% of ammonia by mass. Maksud ini adalah percentage by mass. Okay, percentage by mass pula dia punya formula adalah mass of solute divide by mass of solute divide by mass of solution. Okay, darab dengan 100%, kita akan dapat 15%. Okay, given to you that dia bagi tahu data tu adalah 15%. Okay, so given to you on the percentage by mass dengan density of solution. Okay, and then kita tengok question 1. Question 1 dia minta mole fraction of ammonia. Sebab diberi kepada kamu adalah ammonia solution. Bermaksud kita punya solute adalah ammonia, solvent kita adalah water dan aqueous solution kan. So ammonia dengan water. So mole fraction of ammonia. So mole fraction of ammonia, mole fraction untuk kita punya solute lah kan sebenarnya. Mole fraction ammonia ni bermaksud apa yang kita perlukan adalah mole untuk ammonia sendiri divide by mole total. Whereby kita tahu mole total ni adalah apa kelas? Kalau mole total ni, mole total ni sebenarnya adalah mole ammonia tambah dengan mole apa? H2O. Water, kita punya solvent. Okay, so itu satu. Itu untuk soalan satu. And then soalan kedua pula molality. Molality pula formula dia adalah okay, so yang ni mole solute bermaksud mole ammonia lah. Okay, mole solute, mole ammonia kita divide by mass of solvent. Okay, solvent. So try to be specific lah, bagi tahu formula tu apa, and jangan malas tulis formula, okay? Sebab ada je orang yang dapat markah just dekat formula je, okay? Sebab dia punya substitution salah, tapi dia dapat markah sebab dekat formula tu. Jangan malas sangat tulis formula. Okay, ini satu. Lepas tu kita cari lagi yang ketiga pula adalah molarity. So I think molarity sepatutnya sebab kita sampai ke hujung SEM, kita jumpa molarity ni. So by now you should know dah apa molarity. So it is mole of solute. So again, mole of ammonia divide by divide by apa dia tak nak lulus? Divide by volume of solution. Okay, so info yang kita perlu untuk selesaikan soalan ni adalah kita perlukan mole of ammonia, kita perlukan mole of water juga sebab nak dapatkan N total, kita perlukan mass of solvent, kita perlukan volume of solution. The thing is, semua benda ni dia tak bagi pun. Okay, mole ammonia tak ada bagi, mole total tak ada, mass solvent tak ada, volume solution tak ada juga. Sebab yang dia bagi is only density of solution
dengan percentage by mass. So bila macam ni kelas, apa yang penting adalah untuk kamu kena tahu siapa yang kamu nak kena assume dan. Okay. So bila soalan macam ni, okay, so kamu diberi density dengan percentage by mass kan? Meanwhile mass of solution dengan mass of solute tu pula langsung tak ada. Okay, info untuk selesaikan ni, mass solution tak ada. Oh god. Okay, mass solution tak ada, volume solution tak ada, mass solute pun tak ada juga. Okay, so tak ada benda yang kamu boleh selesaikan daripada info yang diberi. So here comes the part where you have to assume dan. Okay, so usually orang akan assume solution lah, sama ada dia akan assume in terms of volume of solution ataupun dia akan assume mass of solution. Okay, so ada dua pilihan dan dekat sini, sama ada kamu nak assume, ada tiga pilihan sebenarnya yang kamu nak assume kat sini, mass solution, volume solution, mass of solute. Okay, mass of solute pun boleh juga nak assume, tapi usually jaranglah orang assume pasal solute, orang akan assume pasal solution. Okay, so yang mana yang kamu nak assume kat sini? Kalau Miss akan tengok apa benda yang sama dekat density dengan percentage by mass. Apa benda yang sama yang ada dekat density dengan percentage by mass kelas? Ada apa? Anyone? Kita ada mass apa? Mass solution. Okay, so kita ada mass of solution dekat both jawapan tu. Okay, so that's why kita assume the mass of solution lah. Okay, assume mass solution, immediately kamu boleh jumpa the volume of solution, and immediately kamu boleh jumpa mass of solute. Okay, sebab once kamu dah jumpa volume of solution, bermaksud kita dah settle sikit untuk molarity, kita dah settle satu benda. Okay, and then bila kamu jumpa mass of solute tu nanti, mass of solute kita boleh cari apa kelas? Daripada mass of solute kita boleh cari apa? Solute kita in this case adalah ammonia kan? So bila kita dah jumpa mass of ammonia tu sendiri, what can you find next? Apa, Miss? Lepas dah jumpa mass of solute, okay, lepas dah jumpa mass solute, apa yang kamu boleh jumpa next? Okay kan line Miss? Miss punya molar mass, okay, alright. Tapi Miss punya line sendiri okay ke ataupun stuck? Okay je, Miss. Okay je. Alright, okay. So kita akan jumpa molar mass, betul, daripada dah ada molar mass, tapi molar mass tu memang boleh cari je, okay, because you have your RAM table. Tapi apa satu lagi benda? Dah ada molar mass, dah ada mass solute, you can find? Mol. Percentage by mass. Percentage by mass bukan, kita boleh jumpa mol. Okay. Sekejap, sebenarnya sekarang ni Miss susah nak tunjuk sebab Miss pakai benda lain ni. Sekejap. I think I should just use this part. But how am I supposed to copy all of this? Can I? Wait. Just want to copy semua ni. Alright, okay. So sekarang ni tadi kita dah keluarkan data dekat bahagian atas ni, okay. And then kalau Miss, kan tadi Miss cakap sebab tak ada benda yang kita boleh selesaikan kat sini, okay. So that's why kita perlu buat assumption. So tadi kamu bagi tahu Miss yang kita akan assume kat sini adalah mass of solution. Kenapa pilih mass solution? Sebab bagi Miss, untuk Miss lah, okay, senang assume mass solution sebab dalam density of solution ada mass of solution. Dalam percentage by mass pun ada mass solution juga. So once kita dah assume mass solution, kita boleh immediately jumpa the volume of solution dengan mass of solute. And then volume of solution memang yang tu kita perlukan dalam untuk selesaikan molarity, soalan yang Roman 3. Okay. Meanwhile untuk yang mass solute pula,
daripada mass solute, you can find number of mole of ammonia. Okay, so bila dah dapat jumpa mole ammonia, meaning dekat mole fraction ni dah selesai yang pertama, yang bahagian atas tu, even molality pun selesai yang pertama, even molarity pun dah settle juga yang bahagian atas ni. Maksud molarity dah boleh terus kita cari dah once kamu dah buat assumption tu tadi. Okay, tapi untuk yang assume mass solution ni, assume mass solution ada dalam answer scheme. Okay, so I'm not gonna repeat this part again sekali lagi, tapi Miss nak tunjuk cara lain pula. What if instead of Miss assume mass of solution, Miss nak assume volume? Okay, so class usually orang akan assume kalau mass ni, mass solution, orang akan assume mass dia adalah 100 gram. Okay, that's the usual one. But if you want to assume 1 kg, boleh, tak ada masalah. Kamu nak assume 1 gram pun tak ada masalah. Okay, kamu nak assume 1000 gram, tak ada masalah juga. Okay, because kamu punya assumption tu, no matter berapa kamu assume, you will still get the final answer dekat bahagian ni, final answer untuk mole fraction part. Okay, untuk molality dengan untuk molarity, the final answer akan sama aja. Okay, so maybe kamu tengok kawan kamu seorang assume mass solution, kawan kamu seorang lagi assume volume solution. So ongoing punya calculation, mungkin number of mole tu lain, okay, in terms of volume solution tu lain, semua benda-benda tu lain, tapi at final part kamu still akan dapat the same answer je nanti. Okay, so now Miss just nak tunjuk assumption kalau Miss assume volume instead of mass. Sebab kalau mass ni kamu boleh tengok dekat sini je. Okay, so just put mark, kamu tengoklah yang bol-bol tu akan dapat markah lah. Okay, lepas tu kalau kamu untuk ini, Miss just beritahu awal, untuk yang ada atau ni, okay, basically kalau kamu ada tulis formula, tapi jawapan kamu salah, your substitution salah, boleh dapat 1 markah. Okay, tapi final answer tak ada markah lah. Okay, so if ada tulis formula, you can get mark. Tapi kalau tak ada tulis formula, and then tak ada markah langsung lah. Okay, tak ada markah langsung. Tapi yang ni just dapat dekat untuk mole je. Okay, formula ni tak dapat sebenarnya. Sebenarnya tak ada atau ni. Okay, so let me show you kalau kita assume volume tadi. Okay, so assume volume so kena tulis dan assume volume. So be specific, sekali lagi Miss nak tekankan be specific. Volume of apa yang kamu assume? Volume solute, volume solvent, volume solution, be specific. Okay, so assume that volume solution. So kalau volume usually orang akan assume 1 liter ataupun 100 ml pun boleh lah. Okay, tapi Miss akan assume paling senang 1 liter ataupun kita assume dia sebagai 1000 milliliter, either one. Okay, so in this case, daripada kalau Miss masukkan cuma density je lah, Miss dapat guna density je kat sini. So density solution equals to, kita tahu ni adalah mass solution divide by, so sebab atas tadi Miss dah tuliskan, so volume tadi Miss assume 1 liter, so it should be 1000 milliliter kat sini dan sebab dia bersamaan dengan 0.986 gram per milliliter. Okay, therefore mass solution is equals to pindah 11,000, so kamu akan dapat 986 gram dan. Okay, so that is the mass of solution. Okay, so once dah ada mass solution ni, once dah ada mass of solution, the next part adalah Miss boleh dapatkan mass of solute. Daripada macam mana Miss nak dapat mass solute? Guna percentage by mass tadi. Okay, so percentage by mass pula equals to mass solute divide by mass solution equals to darab 100% equals to 15%. Okay, kejap Miss padam terus mass solution ni sebab mass solution dah jumpa. Mass solution tadi adalah bersamaan dengan 986 gram. Okay, so meaning mass of solute adalah mass solute bersamaan dengan 15 divide by 100 times with 986. So what you will get here is 15 divided by 100 times with 986, 147.9 gram. Okay,
So ini adalah mass solute. Mass solute ni bermaksud ini adalah mass of ammonia sebenarnya. Okay, so kita dah ada, apa yang kita ada now adalah mass of ammonia. Kita dah ada mass solution, and don't forget to write down your assumption. Okay, assumption tu perlu ditulis. Okay, so dah jumpa mass solution, dah jumpa mass of ammonia. Okay, bermaksud sekarang ni kalau based on apa yang kita nak selesaikan so far, kita volume solution dah ada. Untuk molarity kita dah ada volume solution. Untuk molality mass of solvent, kita dah ada tak mass of solvent? Kita tak ada lagi mass of solvent. So macam mana nak cari mass of solvent ya kelas? Boleh cari tak mass of solvent sekarang? Kalau based on apa yang Miss dah jumpa daripada data yang Miss highlight ke warna kuning, boleh tak nak cari mass of solvent? Main tolak kah? Boleh. Tolak? Macam mana tu? Tolak yang macam mana tu? Cuba bagi tahu Miss spesifik sikit. Mass solution tolak mass no solute. Yes, very good. Okay, so mass of solvent dekat sini basically mass solution divide pula, tolak dengan mass of solute. So you can actually find your mass of solvent. Okay, basically sebenarnya data tu ada je lah tapi kena cari. Okay, and then in terms of mole of ammonia pula, since kita dah ada mass of ammonia, basically kita boleh cari. So mistakekan juga data kat situ. Okay, so mass of ammonia ni boleh cari. Okay, and then mole of water. Mole of water boleh nak cari, tapi in order untuk cari mole of water, you have to find first the mass of solvent. Okay, so basically mole of ammonia pula dah, mole of water pun boleh cari juga. Okay, so Mr. tunjuk dan apa yang kita nak cari dulu kat sini. Kita nak selesaikan mole fraction dulu. Okay, mole fraction bermaksud kita perlukan mole water, mole ammonia. So mole ammonia, so untuk selesaikan number 1 dulu. So mole ammonia is equals to mass dia, kita bahagikan dengan molar mass. So basically mass dia tadi adalah 147.9 gram divide by 17 gram per mole. So 147.9 divided by 17. So you will get 8.7 mole. Okay, and then kita boleh cari mass of water. So mass water is basically 986 minus 147.9. So you should be able to get, sampai tu kamu tulis juga, okay. So this is mass of water, meaning kita boleh cari mole of water. So 838.1 divided by water. Water adalah 18 gram per mole. So 838.1 bahagi 18. 46.5611 mole. Okay, so dah jumpa ni, bermaksud you can find the mole fraction. So mole fraction of ammonia is equals to sebab dah tulis kat atas ni, kalau tak kamu tulis siap balik lah. Okay, tapi mesti tulis siap balik. Mole ammonia divide by mole total, bermaksud it is equals to 8.7 divide by 8.7 tambah 46.5611 equals to 46.5611. 8.7 divided by answer, you should be able to get 0.157 for that. Okay, jadi tak ada unit. Okay, so 0.1574. Let's just double check sama tak jawapan dengan yang ada dalam answer scheme. So yang dalam answer scheme 0.1574 juga. Okay, so cara a bit berbeza. Dalam yang answer scheme ni given to you, yang dia assume adalah mass of solution. Tapi yang Miss buat tadi adalah Miss assume volume of solution. So either way, you can find the answer. Tapi class, please, sekali je kamu boleh assume. Okay, sekali je. Tak boleh assume banyak kali. You can only assume once. So you either assume tadi, yang kalau yang Miss sama ada kamu nak assume mass solution, kamu nak assume volume solution boleh, kamu nak assume mass solute pun boleh. Tapi solute jaranglah orang akan assume. Okay, orang akan selalu assume mass solution ataupun volume solution. Okay, sama ada kamu nak assume 1 liter ke 1 kilogram ke, up to you. Alright, so kita dah jumpa jawapan untuk yang mole fraction. Yang kedua pula kita akan perlukan untuk molality. So molality
Molality tadi, M is equals to mole of ammonia divided by mass of solvent. So from the previous question, kita dah jumpa dah kan? Kita dah jumpa mole of ammonia which is 8.7 mole. Okay, and kita dah jumpa dah mass of solvent. Mass of solvent is yang atas ni, 838.1. Bolehkah tulis direct Miss guna 838.1 gram class? Tidak. Kenapa tak boleh? It has to be in? Kilogram. Yes, it has to be in kilogram. Okay, so just change it into kilogram and then you can find your answer here. So 8.7 divided by 8.7 divided by 0.8381, you will get 10.38. Okay, so settle. Nak tambah belakang tu lagi pun boleh juga. 10.3806. Boleh je, tak ada masalah. Okay, so yang ni pun kalau kamu compare dengan jawapan yang yang dalam answer scheme tu sama je. Okay, and then kita pergi pula kepada yang ketiga which is molarity. So molarity, sorry, apa yang Miss lupa nak buat kelas? Terus hilang markah. Tak dapat markah final answer tu. Unit. Yes, unit. Okay, so you have to make sure kamu ada unit. Okay, lagipun Miss dah tulis dah dekat bahagian substitution tu. So very simple. Kamu nak tulis mole per kg boleh. Ataupun you can simply write down M kecil. Okay, M kecil pun okay je. Okay, so next molarity. So molarity, mole of ammonia sendiri with volume of solution. I think semua info ni dah ada sebenarnya. Sebab volume solution kamu assume at the first place tadi. Okay, and then mole pun kita dah ada from question Roman 1 tu tadi. So kita ada 8.7 mole divided by 1 liter. So you can get 8.7 mole per liter. Ataupun you use the M besar je pun boleh, tak ada masalah. Okay, so senang juga sebenarnya soalan ni, tapi begitulah. Okay, so very simple sebenarnya soalan ni. It's just that itulah assume tu tak ada. Bila assume tu tak ada, dia berterabuh lah. Okay, so assume and then you should be able to get the answer kat sini. Okay, mole fraction tu tak ada unit ke sebab atas mole, bawah pun mole. So there's no unit. Okay, molarity dengan molality ada unit. Okay, so any question? Perlu tak Miss tunjuk markah yang ni? Adakah yang buat assumption volume solution? Sebab kalau ada, Miss akan tunjuk markah dapat kat mana. Okay, so kalau tak ada pun tak apa, okay. Tapi kalau yang buat yang ada assume untuk yang mass solution, so make sure that kamu ada buat assumption, dapat 100 gram. Okay, assumption tu dapat 100 gram, dapat satu markah, okay. So sini dapat satu markah, and then untuk number of mole, kalau betul number of mole, kamu dapat satu markah lagi. Okay, and then kalau betul number of mole of water, dapat another 1 mark, and then kalau betul mole fraction, you get another 1 mark. Okay, so untuk yang mole fraction tu, kalau kamu tulis formula, at least kalau kamu tulis formula, you will get 1 mark lah. Okay, so kalau tak tulis formula, tapi kamu punya substitution betul, which is 0.8824 mole divided by yang mole total tu, so you still get satu markah kat situ. Okay, and then untuk molality kalau ada tulis formula, boleh dapat satu markah dah. Okay, tapi kalau tak ada tulis but your substitution betul, you can get 1 mark juga. Okay, and the final answer betul, you get another mark. Okay, and then dekat sini, sebab Miss dah settlekan awal-awal tadi kan untuk yang volume solution semua tu, kalau yang based on yang tadi Miss tunjuk lah. Okay, so kat sini sepatutnya volume solution kamu boleh dapat satu markah. And then molarity, kalau tulis the formula, boleh dapat markah. Tapi kalau tak tulis and dapat letak substitution dengan betul, dapat 1 mark. Okay, and then final answer dapat 1 mark. Berapa markah soalan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 markah kat soalan ni. Okay, so be careful lah. Sebab kalau dekat bahagian atas salah, basically kat bawah salah. Tapi at least kalau kamu tulis formula, you still get mark. Okay, maksudnya formula pun tak ramai yang Miss tengok dapat tulis. Okay, so try to be specific lah in terms of formula. Mole siapa, volume siapa, and then mass pun mass siapa. Okay, because kita ada tiga benda. Kita ada solute, kita ada solvent, kita ada solution. Try to be specific antara tiga benda tu. Okay, and I think untuk yang C1 pula, C1 ni tak ada masalah sangat tau. C1 I think most of you did well actually. Okay,
sangat sikit lah yang salah untuk yang C1 ni. Okay, I think semua okay dah sebenarnya bahagian ni. So I'm not gonna show you this what kita tak discuss ni. Okay, so jawapan kat situ pun very specific untuk dapat markah kat situ. So kalau tak dapat langsung, tak adalah, tak ada markah. Okay, and then untuk yang C2, okay, so C2 ni, sekejap, kita tengok balik soalan. So student would like to prepare 250 ml of 0.25 mol per liter lead nitrate solution. Okay, so basically kamu nak prepare a solution with a fixed volume. Okay, with a fixed volume and with sort of quite like a fixed punya juga molarity. Okay, so fixed volume dengan fixed molarity. So basically yang ni kalau kita nak prepare solution ni, kita akan guna volumetric flask class. Okay, kita akan guna volumetric flask. So kena mention lah pasal volumetric flask ni. Okay, sebab volumetric flask ni dia ada volume dia masing-masing. Ada yang volume dia 100 ml, ada yang besar lagi, volume dia yang biasa kamu guna 250 ml. Dan kalau sesiapa pernah realize kalau ada yang involve solution macam ni, kamu pernah perasan dalam fume cupboard tu ada satu volumetric flask yang sangat besar yang berapa liter entah, Miss pun tak tahu berapa liter. Okay, so dia ada fix juga dia punya volume kat situ. Okay, so untuk yang ni kita kena guna volumetric flask lah. So that is why dekat sini basically the way kita nak describe macam mana nak buat solution tu is basically how kita handle kalau kita nak buat standard solution. Okay, standard solution. Bila kita nak prepare standard solution with a non-concentration punya solution kan, untuk kita jadikan dia sebagai titrant, if I'm mistaken. Okay, so be specific, guna balik jawapan daripada C1. Okay, because kamu dah calculate dah, kamu dapat 20.7 gram of the PB nitrate. Okay, so ambil lead nitrate tu, ambil 20.7 gram of lead nitrate, dissolve it into a small amount of distilled water in a beaker. Because usually before kamu transfer ke dalam volumetric flask, kamu akan dissolvekan dahulu the substance, right? Okay, kamu akan dissolvekan dahulu sebab tu dia just cakap with small amount of distilled water in beaker and transfer into a 250 ml volumetric flask. So be specific on the size of the volumetric flask because kita nak sediakan 250 ml punya volumetric flask. Okay, so kena tulislah benda ni. And then barulah kita akan tambah distilled water until the calibrated mark. Okay, so describe macam mana kamu nak prepare a standard solution lah. So akan dapat markah kat situ. So kalau I think ada juga yang dapat markah kat sini, ada yang bagi tahu 20.7 gram of lead nitrate is dissolved into a solution into apa? Is dissolved with water up to 250 ml solution. Okay jap, boleh je lah, tapi tak dapat full mark yang tu mungkin yang tu boleh dapat satu markah je kali. Okay, because dia ada missing pasal volumetric flask. Okay, missing pasal distilled water is added until calibrated mark. So yang ni memang ramai yang tak ada tulis apa-apa lah sebenarnya. Okay, so hilang markah macam tu je. Ada possibility kah kalau soalan macam ni? Ada je. Okay, kadang-kadang mungkin dia tanya nak prepare solution yang diluted punya solution. So diluted punya solution kena bagi tahu lah pipette dahulu 25 ml bla 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 ke, and then masukkan water into jadi berapa ml, berapa soalan tu nak lah. Okay, so pasal dilution pun ada possibility untuk dia tanya cara macam mana kita nak prepare a diluted solution. Okay, so settle number 1. Okay, so let's go to number 2. So untuk number 2 ni, I think kamu perasan juga Miss ada bagi tips hari tu. So ramai yang confuse sikit I dengan F tu. Ramai yang Miss tengok guna F dengan I, FI instead of IF. So Miss pun kadang-kadang lupa juga. So the way Miss ingat if lah, if. So it must be initial first baru final. Okay, and then sebab kalau kamu buat the other way around, and then you won't get the negative sign. Okay, so you won't get the negative sign here. So later your markah salah. Okay, so you have to show, so you have to make sure that your initial dekat depan and then final dekat belakang. And then you have to identify lah daripada soalan ni, ni apa ni? Line D. So line D is line nombor berapa ni kelas? Yang kedua ke yang keempat? 4.
Yes, ini Empat. adalah line 4. Bagus. Okay, so A is the first line because kita ada nampak gap paling besar antara A dengan B. Therefore, A is the first line, B second, C third, and D the fourth one. So this is a Balmer series. So Balmer series meaning dia punya N dia, starting point dia would be N equals to 2 kalau Balmer series ni. Okay, so Balmer series bermaksud bukan starting point dia. Dia punya final point untuk Balmer series would be N equals to 2. Okay, so setiap satu line ni dia akan jatuh balik kepada N equals to 2. Okay, so first line dia jatuh daripada mana? So of course dia akan jatuh daripada N equals to 3 dan so always just tambah 1 je lah. So kalau first line tambah 1 kepada apa dia punya final. Okay, kalau second line 2 lah, so tambah 2 maksud dia daripada 4 to 2, tapi kita fokus on D je. So D is from N equals to 4 plus 2 is 6, so N equals to 6 jatuh kepada N equals to 2. Bermaksud bila ditunjuk kepada kamu emission spectrum, kelas emission, nama pun emission. Okay, emission bermaksud energy is being emitted. Okay, energy is being released dekat sini guys. So semua ni adalah daripada energy level yang tinggi jatuh kepada a lower energy level. Okay, so the lower one, okay, the lower one which is N equals to 2 will be your final one then. Okay, so N equals to 2 adalah the final one. So kamu punya N initial that should be 6 then. Okay, so just masukkan dalam formula lah lepas tu and then you get the answer kat sini. Okay, so delta E equals to Rydberg constant 1 over NI squared minus 1 over NF squared. Okay, so there's another equation kan kelas yang ada involve lebih kurang dari rupa dia. So 1 over lambda equals to Rydberg constant 1 over N1 squared minus 1 over N2 squared. Yang ni dipanggil sebagai Rydberg equation lah. Yang ni specifically dipanggil sebagai Rydberg equation. So last week Miss dapat soalan, Miss macam mana mau tahu guna Rydberg constant punya value yang mana satu? Nak guna yang 1.097, Miss tak ingat 1.097. Okay, benda ni tak perlu hafal. Kenapa tak perlu hafal? Sebab ada dalam list constant tu. Okay, sekejap Miss tengok list constant darab 7. Okay, so ini satu value. So another value dia adalah 2.18 exponent negative 18. Okay. Right class. So macam mana class? Kalau equation yang Rydberg equation tu, Miss nak guna Rydberg constant yang mana satu? Is it the first one ataupun the second one? Second. Tengok unit. Second. So Rydberg equation, yang untuk Rydberg equation yang atas ni, kita guna the second one. First. Sorry. First. Because First one. length. Because length. Yes. Alright. The first one. Okay. Very good. So someone mentioned about tengok unit. Okay. Yes. Tengok unit. So kalau yang Rydberg equation, it involve wavelength kan? Okay. It involve wavelength. So bermaksud kita tengok length yang involve unit lah. Length yang involve unit. Unit yang involve length. Okay. So 1 over length bermaksud per meter dan. So use the first one then, 1.097 exponent 7 ni. Okay, meanwhile kalau kamu nak guna yang dalam energy punya equation ni, yang bawah tu pula. Okay, so since dia energy, so energy punya unit joule kan. So gunalah the second equation then. Okay, so this is just to remind you yang mana satu sekarang ni nak guna. Okay, so take note on this. Okay, so jadi Miss tak discuss on the calculation part because just have to insert the values inside. Okay, so untuk yang ni, kalau ada tulis formula tu make sure betul, boleh dapat 1 markah. Okay, tapi kalau tak tulis formula, but substitute dengan betul, whereby kat bahagian depan tu adalah 1 over 6 squared. Okay, bukan 1 over 2 squared, Miss tak nak yang tu. Okay, minus 1 over 2 squared. Okay, because if you put your answer like this, you will get the negative sign. Okay, so you get another 1 mark here. So untuk substitution ataupun the formula part, you get the 1 mark and then final answer you get another mark. Okay, and then so question A2 pula.
Untuk question 2, you are asked to state whether energy is absorbed or released for the transition that produces line B. Okay, dia nak tengok line B pula atas. Dia nak tengok line B. Tadi Miss ada cakap, this is about hydrogen emission spectrum. Emission spectrum. Line-line ni, semua line-line ni terhasil cuma bila elektron jatuh daripada tempat tinggi jatuh ke bawah. Okay, daripada energy level yang tinggi dia jatuh ke bawah, baru akan dapat line ni. Sebab line ni adalah light sebenarnya, which is the photon part. Okay, so sepatutnya the answer untuk yang ni is only ada satu je lah. Sepatutnya release dan bukannya absorb. Okay, sebenarnya kamu boleh guna juga hasil daripada jawapan number 1 kamu, walaupun number 1 tu adalah pasal line D. Okay, tapi in order to produce line D tu pun bermaksud energy is released lah. You can see it, energy release, sebab ada negative sign kat sini. Okay, so the negative sign shows that the energy is being released. So same goes to energy B. Kita nak produce the energy B pun, make sure, kita nak produce the line B, energy is being released juga. Okay, so once kamu ada statement energy is being released, you get 1 mark there. Okay, and then you are asked to explain macam mana sebenarnya kita boleh produce line B tu. Okay, kenapa energy is released? That is because electron dia jatuh, bagi tahu transition tu berlaku daripada berapa jadi berapa. Okay, sekejap Miss tengok. Kalau tak ada mention nilai N4 to 2 dapat markah ke? Specifically dia tanya pasal line B. So you have to mention specifically from which energy level pergi ke energy level berapa. So if you only say like fall from a higher energy level to a lower energy level, ikut budi bicara pemeriksa tu kali. Okay, tapi for now Miss nak strict dengan kamu, okay, supaya kamu ingat pasal benda ni, bagi salah. Kalau tak ada mention daripada n equals to 4 pergi ke n equals to 2, maksud kamu tak dapat markah lah. Okay. So make sure that ada tulis n equals to 4. Good question. Okay, very good question. So make sure mention about n equals to 2 jatuh kepada n equals to 4. Sorry, n equals to 4 jatuh kepada n equals to 2. Okay, so akan dapat another 1 mark. And then kena mention pasal energy is released in the form of light ataupun photon tu. Okay, so you get another 1 mark kat situ nanti. So 1 mark bila kamu mention pasal transition, and then 1 mark kalau kamu mention pasal energy is released in terms of light ataupun energy is being released in form of photon. Either way is fine. Okay, so dapat 1 markah lagi sini. Ada any question before we go further? Okay, so Miss pergi kepada B now. Okay, so untuk yang B pula kelas, untuk yang B, you are asked to write down, okay, pasal chromium ni. So yang ni sebenarnya dia dah memang macam like very specific, quite straightforward. You can see that ini adalah anomaly case sebenarnya untuk chromium ni, sebab memang dia mention about, ada mention pasal anomaly juga sebenarnya. Okay, so chromium ada 2 benda, ada 2 dia punya electronic configuration. The actual one, and satu lagi adalah the one that follows the Aufbau principle, ataupun basically dia follow all the 3 rules lah. Okay, so kita nak kena tulis dua-dua dan, okay, and then give reason for the anomaly. Alright, so you can actually write down your answer dalam bentuk SPDF notation boleh, kamu nak bagi dalam bentuk, I think most of you, ada juga yang bagi Miss dalam bentuk orbital diagram. Boleh je. And orbital diagram tu tak payah risau sangat. Kamu nak guna half-headed tu guna je. Okay. Miss pun susah Miss nak betulkan diri Miss semula untuk guna the full-headed one. So it's totally fine. Guna je half-headed. You still get mark. Don't worry about that. Okay. So untuk ini tadi. So you have to write down the expected configuration. Okay. So kalau, kejap, dia ada bagi tahu tak berapa banyak ni. Okay, so dia just mentioned chromium is the 4th element in first row of D block elements, and then you have to write down. So macam mana kita nak tahu berapa banyak elektron dia ada? Kat mana kita nak refer benda tu? RAM table. Yes, very good. Okay, so kalau bukannya dia expect kamu ingat pun, okay, so you can always refer to the RAM table. So given that in the RAM table, chromium ni ada 24, is it? I think 24. Yes, ada 24. Okay, so bila kamu tulis, kamu akan dapat yang ni lah. Kamu akan dapat yang ni nanti. Okay, ada yang buat ni hari tu, Miss nampak, Miss jumpa siapa entah, dia pergi tulis ni 3D tu. 3D ada berapa banyak orbital kelas?
dalam 3D ada berapa banyak orbital? Hmm. Ada 10. 10 kan 5? Yang mana Lima, ada lima, cameo? lima, lima. Okay, so ada 5 je. Okay, kalau S kita ada 1 orbital. So 1S, 2S pun ada 1 je orbital. Kalau 2P ada berapa banyak orbital? 3. Okay, so 3. So class make sure ada jarak between your one orbital to another orbital. Okay, bukan electron kami, be careful. Okay, so kita cakap pasal orbital sekarang ni. So 1S, 2S, 2P, and then 3S, 1 orbital, and then 3P. Okay, and then bila masuk 3D tu, hari tu mesti jumpa ada 10 orbital. So mesti what? No. Okay, so 3D only have 5 orbitals class. Okay, dia ada 5 orbitals ya, tapi dia consist. Yang 10 tu apa sebenarnya? 10 tu mewakili siapa sebenarnya? Dalam 3D tapi ada 10. 10 apa? 10 Electron. elektron, yes. Okay, so ada 10 elektron because each of the orbital consists of maximum boleh pegang maximum 2 elektron. Okay, so sebab tu ada 10 tu lah. Dia tersalah faham macam mana dia pergi muncul 10 dia punya platform kat situ. Okay, so 3D and then 4S. Okay, mana-mana pun. Okay lah, either way is fine. Bagi salah satu SPDF ataupun electronic configuration. So yang ni Miss tak pergi panjang sangat yang ni. I think it's quite straightforward untuk kamu tengok jawapan kat sini. Okay, so kalau yang based on afbal yang kita buat macam biasa. Okay, so you get 1 mark kalau kamu tulis yang expected configuration. Okay, and then the actual one is actually one of the electron daripada 4S dia masuk dalam 3D. Okay, so the reason kenapa dia masuk dalam 3D, reason dia ada dekat bawah tu je sebenarnya. So kita boleh nampak beza, kita fokus on 3D je lah. So kalau expected one, the 3D part ada 4 je. Okay, meanwhile kalau dalam yang actual one, kita punya 3D tu, dia ada 5 elektron. Okay, so ada beza lah. Sekejap Miss lukis satu. Sekejap Miss tulis kat atas ni. So 3D. So satu with 4 electron, another one is with 5 electron. Okay, so ada beza kat sini. So as we can see, 3D yang ada 5 elektron tu, that is basically half of kita punya berapa banyak yang dia boleh isi elektron. Meanwhile kalau 3D yang ada 4 je dalam tu, yang ni kita panggil sebagai partially filled. Okay, partially filled orbital. Tapi kalau yang 3D yang ada 5, that is considered sebagai half filled. So basically half filled as long as dia isi half of maximum number of electron yang dia ada dalam tu. Okay, meanwhile kalau fully filled pula, kalau dia isi penuh semua orbital yang ada dalam tu, tapi selain daripada half ataupun full, yang lain semua kita panggil sebagai partially filled sahaja. Okay, so tak kisahlah 1, 2, 3, 4, lepas tu 6, 7, 8, 9. Semua tu considered sebagai partially filled. Okay, so the reason kenapa actual configuration tu sebenarnya yang berlaku instead of the expected one, so the reason is because a half filled 3D orbital is more stable than the partially filled 3D orbital. Okay, so reason dia quite straightforward lah. Okay, half filled 3D orbital is more stable daripada partially filled. Okay, ataupun kalau kamu nak cakap tak ada apa, sama je lah masuk bawah tu, tapi kalau ayat kamu lain sikit, but as long as dia nak tunjuk yang half filled 3D orbital tu lagi stable, apa-apa je dalam bentuk macam mana pun ayat kamu tu, terima je jawapan tu. Okay, so you get another mark if kamu boleh mention that the half filled 3D orbital is more stable. Okay, alright, so next one kita pergi kepada B2. B2 pula dia just tanya, B2 tanya apa? Name another transition element which shows similar anomaly and write its actual configuration. Okay, so another one yang ada adalah copper. Okay, so sama ada kamu tulis full copper ataupun kamu tulis CU je diterima. Okay, and then the actual configuration tu, so tak payah buat yang expected one. Okay, so the actual one kamu akan nampak yang 3D10 dia should be penuh punya. Okay, bukannya yang 3D9. So kalau kamu jawab 3D9 4S2, so yang ni salah. Yang ni yang ikut expected punya. Yang bawah tu adalah expected punya, tapi dia nak yang actual one. Okay, so 3D10 4S1. So you get another 1 mark here.
Okay, so kalau kamu buat yang dalam bentuk orbital diagram, okay, make sure semua orbital ada cukup, make sure ada jarak antara satu orbital kepada satu orbital, and satu lagi Miss nak pesan adalah make sure that kalau macam 3P ni kan, 2P ni, make sure that nama orbital tu 2P tu kamu letak yang dekat bahagian tengah-tengah. Okay, jangan letak depan sekali. Sama juga macam 3D. 3D kan bila kita ada 5 orbital macam ni, letak 3D tu di bawah yang platform yang nombor 3 tu. Okay, orbital yang nombor 3 tu supaya nampak dekat bahagian tengah-tengah. Okay, and then make sure lagi kena ada jarak ni. Okay, sebab jarak ni, kenapa kena ada jarak? Sebab energi dia lain-lain. 2S dengan 1S, 2S punya energi lagi tinggi. So kita nak tunjuk ada jarak. Antara 2S dengan 2P, walaupun dia berada di dalam, basically dalam shell yang sama, tapi still energi dah berbeza. Okay, so kita kena tunjuk ada gap dekat sini. Okay, make sure the gap is obvious class. Please make sure gap tu obvious. And then make sure juga gap between yang orbitals ni pun, okay, make sure dia ada gap juga walaupun kecil tu. Okay, jangan nampakkan dia semua satu line je. Okay, that is for 2. Okay, so number 2 ni kelas, try keluarkan equation yang ada lah. Okay, so hari tu sebenarnya Miss ada bagi tahu kat someone sebab ada yang tak tahu nak guna equation apa kan, sebab ni bukan macam maths. Sekejap, hari tu Miss contoh kat mana, Miss tulis semua, ada someone hari tu Miss tunjuk Musyarat memo apa sini kah? Sekejap Miss nak tunjuk kamu something. Kat sini. Yang ni kot. Yes, I think ini. Okay, so kalau kamu jenis yang macam tak tahu nak guna lagi formula apa, masih sempat je walaupun Miss tahu esok dah nak exam ni. Okay, adakah terlambat untuk buat ni? No, it's not. Okay, try buat satu like kertas, isikan dalam satu kertas, tapi kertas kecil-kecil. Try to list out semua formula yang ada. So, I think daripada chapter 1, ini formula yang kamu perlu tahu. Okay, formula untuk average atomic mass, formula untuk cari AR, MR, number of mole, molarity, mole fraction, molality, percentage by mass, percentage by volume, and percentage yield. Lain tak ada rasanya. Okay, so kalau chapter 2 pula, if I'm not mistaken ada 6 in total. Kat sini ada 5 je, tapi if I'm not mistaken ada 6 in total. Okay, Miss pun dah tak ingat yang mana. So try to list out kan apa yang ada. Okay, energy at a specific energy level, energy difference between two energy level, and then lambda, nak cari the frequency, lepas tu nak cari Rydberg equation untuk cari 1 over lambda. Okay, kalau chapter 5 pula kita ada Bohr's law, Avogadro's law, ideal gas equation, real gas equation, Charles law, combined gas law, and Dalton's law. Okay, so chapter 6 tak ada apa-apa sangat. Chapter 6 lebih kepada express. Kamu nak kena expresskan the KC, KP. Ada satu formula kan, relationship antara KC dengan KP. Okay, yang tu pun Miss confused juga macam mana nak hafal. If I'm not mistaken, yang tu adalah KP. KP equals to, tahu kan? Tiba-tiba Miss pula tak confident dengan dia Miss. KC RT delta N. Formula ni. KP equals to KC RT delta N. Okay, apa yang buat Miss confused adalah KP kah KC? KC equals to KP something ataupun KC equals to KP bla 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 ataupun KP equals to KC bla bla bla. So cara Miss ingat pula yang ni adalah PC. Komputer kan, PC. So PC tu lah, Miss ambil PC tu supaya Miss ingat, okay, KP kat depan and then KC. Okay, equals to KC bla 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 belakang tu. Okay, so ini yang ada dalam chapter 6. Miss boleh teringat pula. Okay, so chapter 7 pula untuk tahu the pH, POH, pH plus POH, and then Henderson-Hasselbalch equation. Ini pun sebenarnya Miss typo nama. Rupanya ada L dekat Henderson-Hasselbalch tu. Tapi dia takkan tanya nama equation lah. Okay, so Henderson-Hasselbalch equation tu ada untuk yang pH punya, ada untuk yang POH punya. Yang ni untuk buffer solution je lah, Henderson-Hasselbalch equation.
Okay, so try to list downkanlah formula-formula ni supaya bila kamu nak buat latihan ke apa, boleh try rujuk. Immediately kamu boleh rujuk benda ni. Alright, so let's go back. Okay, so let's go back here. Oh no, pukul 3 dah. Okay, kita pergi terus pada jawapan yang ni. Okay, so kita ada YF2, YF6. Of course, in order for you to draw the Lewis structure, you first have to find the number of valence electron yang ada dalam Y dengan F, total number dia. Lepas tu baru kamu boleh work out the Lewis structure here. Okay, so it's totally fine sebab yang first ni perlukan untuk tunjuk dia tulis dalam a specific shape. No, tak perlu pun. Okay, sebab dia just minta Lewis structure je, bukannya dia minta molecular geometry. So kalau kamu tak terus lukis dalam bentuk dia punya shape pun, it's totally fine. Okay, boleh bagi dalam bentuk macam ni. So akan dapat satu markah. Okay, satu markah for each of your Lewis structure untuk YF2 dengan YF6. Okay, and then YF2 je yang ada lone pair dekat bahagian central atom dia. Ada dua lone pair dia. Okay, ada dua lone pair. Tapi kita punya YF6 tak ada lone pair dekat Y. Okay. So dapat segini. Okay, alright, and then electron pair arrangement. So I think yang ni Miss tak pernah tekankan sangat sebenarnya. So ada dua benda soalan nak dalam A2 ni. Okay, so untuk A2 ni, one dia tanya pasal electron pair arrangement. Another one dia tanya pasal molecular geometry. Okay, so ada dua asing jawapan, kamu kena asingkan jawapan kamu. So basically molecular geometry adalah based on your general class lah. Okay, so daripada A1 tu kita boleh nampak yang general class untuk YF2 adalah AX2E2. Okay, meanwhile yang YF6 pula adalah AX6. Okay, so immediately kamu boleh tahu molecular geometry dan okay, so kalau AX2E2 molecular geometry dia adalah band ataupun V shape pun diterima. Kalau molecular geometry untuk YF6 adalah octahedral. So macam mana nak tahu electron pair arrangement? Electron pair arrangement ni is basically number of bonding pair tambah dengan number of non-bonding pair. Non-bonding pair ni adalah lone pair lah sebenarnya. Okay, non-bonding pair. So, mesti tak lone pair. Okay, so kita akan tengok dia ada berapa banyak lone pair, ada berapa banyak bonding pair. So sebenarnya kita tengok kepada dia datang daripada basic apa sebenarnya. Okay, as simple as that. Electron pair arrangement kita tengok balik dia datang daripada basic apa. So AX2E2, this is basic dia datang daripada AX4 sebenarnya basic dia. Okay, dia datang daripada yang susunan AX4 punya. Cuma dua tu diwakili oleh lone pair sekarang. So daripada AX4 tu, so maksud AX4 adalah tetrahedral dan. Okay, so that's why jawapan untuk yang ni adalah tetrahedral untuk yang YF2. Tapi YF6 pula, YF6 given to you that daripada general class dia, kamu dah boleh identify dia adalah AX6. Okay, AX6 bermaksud kamu boleh terus tahulah dia punya electron pair arrangement dengan molecular geometry dia adalah sama sebenarnya. Please, still walaupun sama dua benda ni kelas, tapi try to asingkan jawapan kamu. Sebab kalau kamu jawab octahedral sahaja untuk YF6, so you will get only like probably untuk molecular geometry saja. Kamu takkan dapat 2 markah. Okay, you will only get 1 mark. So kena asingkan jawapan macam ni. Okay, so mungkin ada ramai yang terlepas pandang mungkin electron pair arrangement dengan molecular geometry, tapi itulah make sure that you label properly, bagi tahu jawapan kamu tu mewakili untuk electron pair arrangement kan untuk molecular geometry sebenarnya. Okay, and then number 3, you have to draw the molecular geometry and state the bond angle. So I think untuk YF6 tak ada masalah sangat, cuma YF2 and then kamu kena redraw balik dan. Okay, so redraw balik dalam bentuk band tu tadi. Okay, and then kita ada yang untuk YF6 ni dia dah sama je lah. Okay, so sama je macam initially kamu lukis at the first place, tapi lukis je balik untuk jadikan jawapan sebagai A3 ni. And then bond angle untuk YF6 I think tak ada masalah sangat, 90 degree. Tapi untuk yang YF2 ni, okay, so kenapa dia letak less than 109.5 je? Kenapa dia tak letak specific? Okay, right, so siapa? Okay, so untuk yang ni sebenarnya Miss ni pun tak ada tekankan sangat.
kalau diberi kepada kamu H2O, so H2O ni dia punya general class dia adalah AX2E2 tau. So dia yang datang daripada tetrahedral jugalah. Okay, kalau electron pair arrangement dia pun tetrahedral juga. Tapi kalau in terms of molecular geometry dia ni adalah band. Okay, band. Dia sama macam YF2 ni sebab dia ada dua lone pair dengan dua bonding pair. Okay, so ini band juga. Tapi untuk water, specifically bond angle dia adalah berapa kelas kalau bond angle? Yes, 104.5 degree. Okay, so only for water, specifically kita cakap 104.5 lah. Okay, so maybe boleh kalau ada nota dengan kamu lagi, maybe kamu boleh betulkan water 104.5, meanwhile ammonia adalah 107.3 degree. Okay, tapi basically sebenarnya kalau untuk AX2E2 dengan AX3E, okay, bond angle kalau AX2E2 is basically less than 109.5 degree, meanwhile AX3 pun adalah less than 109.5 degree juga. Sebab kita punya AX4 tetrahedral sendiri, dia punya bond angle adalah 109.5 degree. Bermaksud kalau AX3E dengan AX2E2, dua ni, it should be less than 109.5 then. Okay, so you don't have to be specific sebenarnya kalau dia bagi benda yang bukan water, bukan ammonia. Okay, so for example macam YF2 ni, so YF2 ni pun adalah AX2E2 kan, tapi cukup untuk kamu jawab less than 109.5. Perlu dua kali kan nak kena tulis less than ni? Tak perlu pun. Cukup sekali je pun okey je. Okay, so if you just write down less than 109.5 degree, then should be okay dah. Okay, so ini untuk YF2, I think YF6 tu tak ada masalah sangat lah. Okay, so kamu punya Lewis structure based on the correct molecular geometry, you get 1 mark. And then your bond angle betul juga, and then you get another 1 mark. Okay, and YF6, the Lewis structure sekali lagi, dalam bentuk molecular geometry yang betul tu, you get 1 mark. And then the bond angle, you get another mark. Okay, and then you have to identify the type of hybridization. So type of hybridization, kita cuma nak kena take note apa kelas? Adakah kita take note lone pair, sigma, pi? Adakah semua tu kita nak kena take note? Ataupun mungkin ambil pi dengan sigma je? Ataupun pi dengan lone pair? Which one? Kalau untuk type of hybridization. Sigma sama lone pair. Very good. Sigma dengan lone pair je. Okay, total number of sigma dengan lone pair. So macam kita punya yang Y kat sini, Y untuk YF2. So asing lah, kita asingkan YF2 lain, YF6 lain. Okay, there are two different molecules. So kita kena asingkan jawapan sebab dia miss tengok dia bagi Y equals to sp3 macam tu je. For which one? Y untuk yang dalam YF2 kan? Y untuk yang dalam YF6. Okay, there are two different molecules. So of course, dia punya type of hybridization pun lain juga. Okay, so untuk kita punya YF2, so as you can see dia ada dua lone pair dengan dua sigma. Okay, therefore ada 4 in total. So kalau 4 then the answer is sp3. Okay, and then kalau kita punya Y yang dalam F6 pula, so yang ni dia tak ada lone pair tapi dia ada 6 sigma. So kalau 6 sigma dan jawapan dia adalah sp3d2 dan. Okay, so bagi tahu jawapan. So kalau jawab YF2 sp3 dapat another 1 mark. So YF6 sp3d2 dapat another 1 mark. Kalau tak ada jawapan 0 mark. Okay, ramai juga yang tak jawab tu. Okay, right, so kita pergi kepada yang ni. So yang ni tak tahulah hilang ingatan ke apa. Dia macam metallic bond tu mungkin yalah sekali lalu je kan. Lepas tu ramai yang tak jawab pun. Ini adalah pasal metallic bond sebenarnya. Okay, so Na to aluminium. Okay, so dia tanya pasal boiling point Na to aluminium. So kita kena kaitkan dengan boiling point plus. Okay, sebab given to you adalah period 3. So bila dalam period 3 punya data, jap kita tengok balik soalan. Okay, so untuk yang dalam elements dalam period 3, bila dia cakap pasal boiling point, so ada 3 pilihan jawapan kamu. 3 pilihan yang macam mana tu. So Na, MgL considered sebagai satu group.
Silicon dia ada dia sendiri, leak dia sendiri, and then phosphorus dengan sulfur dia ada leak dia lain. Okay, so untuk kita punya sodium, magnesium, aluminium, since dia adalah metal, kita akan cakap pasal metallic bond. Okay, meanwhile phosphorus dengan sulfur pula, since dia adalah non-metal, kita akan cakap pasal van der Waals forces tak? Okay, sebab dia consist of simple punya molekul je. So kita akan cakap pasal van der Waals forces. Tapi kalau silikon kita nak kena cakap pasal apa kelas? Silikon dia metalloid lah. Okay, tapi dia tak ada metallic bond tu, dia tak ada. Okay, so kalau silikon kita nak cakap pasal apa sebenarnya? What is it? Apa yang kita nak cakap pasal silikon? Covalent bond? Be more specific. Kalau covalent bond saja tak cukup. Structure covalent bond. Betul, covalent bond. Tapi phosphorus dengan sulfur tu pun ada covalent bond juga. Be more specific. IMF? Giant. Yes, you have to use the word giant ataupun gigantic. Okay? Giant covalent bond. So kena mention pasal giant covalent bond tu. So that is why disebabkan the giant covalent bond, dia punya boiling point adalah the highest lah compared to yang lain tu. Okay, tapi untuk yang number one dahulu. Pergi balik jawapan. Explain why the boiling point rises from sodium to aluminium. Sekejap, Miss makan sweet sebenarnya. Okay, so the strength of metallic bond, so of course it is because of the strength of the metallic bond itself increases daripada sodium to aluminium. So kalau kamu boleh cakap mention pasal yang tu, you get 1 mark. Okay, ni M13. Okay, and then kenapa pula? So ada banyak reasons sebenarnya. So if you use the pasal size pun diterima juga. Okay, the size, because the size of the metal decreases from sodium to aluminium, boleh. Okay, yang tu adalah kamu try kaitkan balik dengan chapter 3 yang kita belajar pasal size of elements, boleh tak? Okay, tapi sebenarnya dia lebih kepada pasal number of valence electron. Okay, so I do prefer the last one sebenarnya kalau kamu nak explain. So metallic bond, kita always kaitkan semula dengan number of valence electron. Okay, lagi banyak number of valence electron yang kita yang metal tu boleh release. Okay, number of valence electron increases. Your maksud in terms of metallic bond pun dia akan makin kuat. Okay, they are directly proportional to one another. So the strength metallic bond sendiri increases. That is due to the number of valence electron pun increases daripada sodium kepada aluminium. Therefore, more energy is needed to overcome the strong attractive forces. Ataupun kalau kamu nak cakap to overcome the bond, okay, the bond in aluminium compared to sodium and magnesium. So you get another 1 mark kat situ. Okay, so bagi tahu yang kalau ada cakap pasal strength of metallic bond increases, tu 1 markah. Bagi tahu pasal number of valence electron, tu 1 markah. Bagi tahu more energy is needed tu dapat another 1 mark. Okay, so more energy is needed ni kan, dia macam mana? Ada soalan, Miss tak tahu, Miss pun tak tengok sangat soalan pra college lain. Tapi kan kadang more energy is needed ni, as you can see, dia tak boldkan pun. Okay, dia macam penting tak penting je. Tapi bagi Miss, better kamu tulis je. Okay, better kamu tulis je pasal more energy is needed ni ataupun less energy is needed. Bila kita cakap pasal boiling point, do include pasal energy ni. Okay, sebab kadang-kadang ada markah. Macam soalan ni dia bagi markah somehow. Okay, maybe some of questions yang kamu jumpa, bila kamu tengok skema jawapan ada yang tak bagi. So don't rely 100% on cara markah diberi dalam answer scheme kamu tu. Kamu boleh rujuk answer scheme tu, okay, sebagai kamu punya rujukan. Okay, tapi kalau kamu start, point ni tak ada markah pun, tak payahlah tulis no. Jangan macam tu. Okay, kalau kadang-kadang kamu rasa point tu macam tak ada markah, kamu tulis tak juga. Because sometimes ada dia ikut tahun, ada time dia bagi markah, ada time tak. So it be much better untuk kita tulis je. Okay, apa info yang kamu tahu yang berkaitan lah. Jangan dia lari sangat pula. Okay, so yang pasal more energy ni lah untuk kita punya boiling point ni. So better include kan, walaupun kadang-kadang dapat markah, kadang tak. Tapi depends lah waktu tu macam mana. Okay, and then untuk kita punya silikon tu pula, so why exactly dia the highest boiling point among the elemen yang ada dalam period 3? So that is because silicon
it can tetrahedrally bonded with another 4 silicon atom, okay, with a strong covalent bond between them. Okay, so kita kena mention pasal yang tetrahedrally bonded ni. Okay, even diamond pun sama juga kelas, diamond pun, tapi diamond sekejap, ni setengah fikir sekejap, ada tak kena cerita pasal diamond lah. Dekat amorphous solid. Tak ada pula. Okay, tapi tak apa. Tapi diamond sebenarnya pun, sebab diamond mesti tahu, diamond pun carbon, dia pun sebenarnya tetrahedrally bonded juga with another 4 carbon atoms. Okay, so itu cara untuk explain pasal giant covalent structure lah. Sebab diamond pun sebenarnya adalah giant covalent structure juga. So itu diamond is very hard kan, dia sangat kuat juga. Okay, so mention about the tetrahedrally bonded ni. Tetrahedrally bonded, okay, and then with another 4 silicon atom. Sebab tetrahedral bermaksud dia akan connected with another 4 atoms lah, okay, and then dia akan form a strong covalent bond, okay. So disebabkan dia form strong covalent bond, so imagine dah 1 pun silicon boleh form another 4, so yang lagi 4 tu pun akan form lagi dengan dia akan bonded with another 4 silicon atom. Okay, so that is why dia akan form a giant covalent structure ataupun gigantic molecule structure. Okay, so ada 3 point dekat sini yang kamu nak kena mention pasal giant covalent structure ni. 1, kena mention about tetrahedrally bonded. 2, kena cakap pasal strong covalent bond. And then yang ketiga adalah due to those 2 tadi, kita akan form a giant covalent structure. Okay, so dapat 1 markah setiap satu ni. So we start dulu lah. Okay, kita tengok ini. Right, so that is for number 3. My God, dah nak 3:30. Okay, tak apa. Okay, soalan ni. So by now mungkin kamu dah tengok jawapan dah pun. Tapi formula apa yang kita nak pakai kat sini, Kas? Which particular law? Adakah kita nak guna ideal gas law? Adakah kita nak guna Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, Dalton's law, combined gas law? So apa yang kita nak guna kat sini? Ideal kah? So kalau tak tahu lagi, macam biasa, apa yang kita kena buat adalah keluarkan information. Yes, extract out all the information given to you first. Okay, so let's try and read this question. Panjang kan? Jangan takut sangat dengan soalan panjang macam ni, okay? Baca aja properly and then keluarkan information properly. Okay, so during an earthquake in Sabah, so an air bubble rises from the bottom of a lake 35 meter below its surface as shown in figure 2. Okay, so air bubble ni kita anggap atas kali Allah. Kita anggap yang atas kali ni 0 meter. 0 meter ni kiranya from paras of the bottom of the lake lah. Okay, so bawah bottom lake ni adalah 35 meter. Okay, and then dia beritahu the temperature at the bottom and the surface of the lake is 25 degrees Celsius dengan 5 degrees Celsius. So kita ada 2 benda kat sini kelas. Satu adalah on the surface. Satu lagi adalah bottom of the lake. Okay, dekat bottom. So sekarang ni dia bagi temperature. So temperature dekat surface kita ada 25 degrees Celsius. Meanwhile dekat bottom pula is 5 degrees Celsius. Okay, so ada info pasal temperature, right? And then they mention pula the pressure. The pressure in the lake increases by 1 atm for every 5 meter down the surface. Okay, so dekat surface kita boleh nampak dia tulis 1 atm. Okay, so in terms of pressure pula dekat surface 1 atm, tapi dekat bottom dia tak bagi tahu. Tapi info yang dia bagi tahu kat sini adalah pressure in the lake increases by 1 atm for every 5 meter down the surface. Okay, so by the time dia reach 35 meter tu, so berapalah pressure dekat bawah sekali tu kelas? So apa yang kamu akan buat? Apa tu? Darab. 5
35 bagi 5. Okay, so 35 bagi 5 kamu akan dapat 7. 7. So adakah pressure dekat bawah sekali tu 7? Tak. Tak. Okay, kenapa bukan? Sebab atas sekali tu 1 kan? Dekat Ya. 0 meter tu 1 atm. So by the time it reach 35 meter, dia dah bukan turun, naik sebanyak 7 atm. Bermaksud dekat bawah sekali tu dia punya pressure is actually 8 atm. Okay, 8 lah. Okay, sebab kalau dia turun 5 meter, kalau baru sampai 5 meter bermaksud okay, sini dah 2 atm dah. Okay, sebab 0 meter tu tadi 1 atm. So by the time dia turun sampai 5 meter, dah 2 atm. By the time dia turun 10 meter, kita dah dapat 3 atm. Okay, by the time dia turun 15 meter, kita dapat 4 atm. And so on. Ni bagi sesiapa yang tak nampak lah. Okay, meaning by the time dia sampai dekat 35 meter tu, maksud dekat situ sebenarnya adalah 8 atm. Bukan 7 bukan 7. Memang 35 divided by 5 tu adalah 7. Tapi please take note that, yang ni bahagian ni. Dekat 0 meter, pressure dah 1 atm dah. So by the time it reach 35 meter, the pressure is actually 8 atm. Kena tambah 1. Nah, jangan lupa. Okay. So dia dah bagi pressure kat situ, dia dah bagi temperature. Okay, lagi apa lagi info dia beritahu? And then dia mention if the initial volume. Tiba-tiba dia mention volume. Okay, dia bagi volume. So initial volume of the gas bubble is 3 ml. So initial volume ni bermaksud the one yang dekat bawah lah, dekat bottom. 3 ml dia punya volume. What is the volume of the bubble at the surface of the lake assuming that the surface is 1 atm? Okay, bermaksud yang bawah ni, the volume yang kamu nak cari sekarang ni, soalan tanya tu, volume dekat surface tu, itu sebagai unknown lah, so means letak X dekat sini. Okay, so given to you, data adalah temperature, pressure dengan volume. Okay, so kalau kamu nak guna ideal gas law, boleh je kita nak rujuk balik ideal gas law tu. Okay, so PV equals to nRT. Okay lah, R memang kita boleh cari sebab ada diberi dekat dalam list of constant. Okay, so P ada bagi dalam soalan. V dia ada bagi dalam soalan. And whereby you can, V belum ni, P dia ada bagi dalam soalan dengan temperature, dia ada bagi dalam soalan. And we can see that both pressure dengan temperature tak remain constant pun, berbeza dekat surface lain, dekat bottom lain. Okay, and even volume pun berbeza juga sebab initially dia adalah 3 ml and then soalan nak tahu the one dekat surface berapa. Okay, so apa yang dia tak bagi kat sini adalah N. Okay, so kenapa N dia tak bagi? Maksud N adalah remain constant because we are talking about the air bubble. Okay, the air bubble dia naik atas tu pun, kalau air bubble tu adalah CO2, by the time dia naik atas pun masih lagi CO2. Okay, so in terms of number of mole dia tak berbeza lah. Okay, in terms of mole dia tak berbeza. So kalau bawah tu dia adalah nitrogen gas, so by the time dia reach atas pun adalah nitrogen gas. Okay, so in terms of number of mole, kita akan anggap number of mole tu remain constant then. So kalau dia remain constant, so plus dia tak bagi, so kita boleh abaikan. Okay, kita boleh abaikan the N. Macam mana nak buat ni? Okay, kita boleh abaikan the N, even the R pun kita boleh abaikan je lah terus. Okay, so let's say dekat ini adalah yang dekat surface punya. So yang atas tu itu adalah yang dekat surface punya. So S dengan V dengan T. Okay, itu yang dekat surface punya. So kalau dekat bottom punya, so kita boleh buat P bottom, V bottom equals to T bottom. Okay, so apa yang kamu boleh buat adalah kita boleh tengok in terms of ratio dah lah. Okay, so kita boleh letak sekejap macam ni. So basically sebenarnya apa yang kamu nak guna adalah, sebab Miss guna SP tu tadi. So Miss nak guna P1 V1 equals to P2 V2 macam tu. Okay, tapi tak apa. So pressure dekat surface bagi dengan volume surface, okay, equals to T surface kan. Okay, kita nak tengok relationship dengan yang bottom punya, so kita akan dapat macam ni. Okay, so kalau kita rearrange balik benda ni, apa yang kamu akan dapat adalah PS VS over TS. S tu surface, S tu surface. Okay, and then equals to PBVB over T B. Okay, so ini sebenarnya adalah dipanggil sebagai law apa kelas? Adakah boys, Charles, Avogadro? Sebab obviously it's not ideal gas law dah.
Okay. So ni sebenarnya adalah apa? What is the name of this particular law sebenarnya? So ada satu je benda yang remain constant, number of mole je remain constant. Yes, yang ni dipanggil sebagai combined gas law sebenarnya. Okay, so kalau lagi pun satu lagi, kamu just tengoklah kalau ada pressure, temperature, pressure, volume, semua benda tu tak remain constant, only number of mole remain constant. Yang lain tu semua berubah, maksud dia guna combined gas law sebenarnya. Okay, dia combine antara Charles dengan Boyce. Okay, dia combinekan dua tu. So dipanggil sebagai combined gas law. So it is very important untuk kamu try keluarkan information yang ada kalau kamu tak tahu lagi nak guna formula yang mana satu. Okay, so guna combined gas law, so seperti kamu dapat jawapan nanti. So kalau kamu ada sesiapa yang try jawab, you can always refer. Yang ni tak ada option lain lah, memang jawapan dia macam ni je. Okay, so if you are able to keluarkan the formula of combined gas law, and then you get 1 mark. Okay, and then if you are able to identify the pressure dekat bawah sekali tu adalah 8 atm, you get 1 mark. Okay, another 1 mark. And then if you insert the value, you substitute the values inside dengan betul, you get another 1 mark. So as you can see class, ada beza antara kamu bagi formula dengan kamu insert value, substitute value masuk dalam formula. Ada dua markah yang berbeza. Sebab kadang-kadang markah dia either one kan, tapi yang ni ada dua markah berbeza. So please, sekali lagi ni nak tekankan, tulislah formula. Okay, tulislah formula. Dia bagi markah ataupun tidak, yang tu belakang cerita. Kamu tak tahu pun dia nak bagi markah ke tidak. Okay, so bagi ya, tulis ya formula. Apa-apa hal tulis formula. Okay, and then dia letak final answer. So dapat another 1 mark. Okay, so volume, it doesn't matter if you want to change the volume dalam liter dalam formula ni. Okay, dalam sini ni guna 3 kat sini kan, ini dia guna mililiter je. Kalau nak guna mililiter je pun tak ada masalah, meaning your answer yang kamu jumpa nanti adalah dalam bentuk mililiter. Okay, tapi if you want to change this into liter, 0.003 pun tak ada masalah juga. Bermaksud kamu akan terus dapat jawapan kamu dalam bentuk liter kat tepi ni nanti. Okay, so either way is fine. Sebab dia tak spesifik dekat kamu dia nak volume tu dalam liter ataupun mililiter. Okay, either way is fine. Tapi temperature, bila involve je any gas law sekalipun, Boyle, Charles, Avogadro, combine ataupun ideal gas law, make sure that the temperature is in Kelvin. Okay, make sure it's in Kelvin. I think Miss akan kena buat sampai pukul 4 ni, mungkin 4 lah maximum. Okay, so tunggu jap. Okay, alright. Kejap kan? Kamu ada plan lain ni? Nak kemas barang? Saran kejap lagi. Boleh dah? Kemas barang kejap lagi. Ataupun kemas barang lepas habis exam esok pun boleh juga tu. Sempat je. Okay, alright. Kita pergi kepada 4B1. Alright. So this is about viscosity. So figure 3 shows an experiment to study the viscosity of different type of motor oils. So steel balls of equal weight are dropped into test tube P, Q, R, and S. After 5 seconds, the steel balls have traveled a distance as shown in figure 3. Okay, so P, steel ball ni masuk paling dalam. Okay, meanwhile S, steel ball ni masuk paling pendek lah perjalanan dia. Okay, so bermaksud antara P dengan S ni, viscosity dia paling tinggi antara dua ni. Okay, antara dua ni. Demi for flat, Jason, yes, demi for flat. Alhamdulillah, ada juga student macam ni. Okay, lega Miss fikirkan tu. Okay, jangan, Miss harap tak ada lah last paper syndrome ni. Okay, right, so P dengan S ni, antara dua ni, viscosity dia tinggi. Okay, so kita nak identify lah. So in terms of viscosity ni apa definition dia? Oh god, Miss tak ingat viscosity punya ni. Tapi basic resistance to flow. Okay, resistance to flow dalam liquid lah. Okay, so bermaksud kalau susah untuk sesuatu benda tu nak flow dalam liquid tersebut, bermaksud viscosity dia tinggi. Okay, so kalau susah kita nak, kalau benda kita lalukan dalam liquid tu tapi susah dia nak lalu, susah dia nak flow dalam tu, viscosity akan tinggi. Tapi kalau senang je dia nak lalu, bermaksud viscosity dia rendah.
Okay, so in this case kita try tengok so antara P dengan S. So P ni stable masuk dengan mudahnya sampai dah nak sampai bawah tube tu. Okay, tapi kalau untuk yang S pula very slow. Kalau dia letak semua ni, dia akan letak ni at the same time lah semua ni. Okay, so after 5 second, as you can see 5 second, P ni paling dalam, tapi yang S ni paling pendek. Bermaksud yang paling susah dia nak flow ni, maksud yang S ni viscosity dia paling tinggi dan so P should be the lowest one dan so susunan dia adalah yang ni dia minta arrange apa ni? Arrange the test tube in ascending order. Ascending order bermaksud from the lowest to the highest viscosity. Bermaksud memang dah tersusun dah sebenarnya yang ni. Okay, so your answer should be P, Q, R, S then. Okay. So P, Q, R, S, kalau kamu jawab P less than Q less than R less than S pun diterima juga kalau guna yang simbol less than tu. Make sure simbol less than bukan simbol more than. Okay, make sure dia simbol less than. So kalau yang kamu, so siapa yang jawab guna koma macam ni, make sure ada arrow kat bawah macam ni, kamu tunjuk daripada kiri ke kanan and then kena tulis increasing viscosity. Okay, so you are asked to explain that arrange the blah, 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 explain your answer based on the result of the experiment. Okay, so kita kena mention lah dulu kenapa kamu pilih daripada P to Q to R to S tu. So yang tu ada kaitan dengan the distance. Okay. Okay, the distance of the steel ball drop into the test tube decreases from test tube P to S. Okay, so kena mention pasal jarak tu sebenarnya. Okay, and then yang ni very simple jugalah, sama ada kamu nak terangkan pasal the one that has the highest viscosity ataupun kamu nak terangkan pasal the one that has the lowest viscosity pun okay je. Ada juga yang Miss perasan dia explain satu-satu. Maksud Miss dia explain macam mana. Dia compare antara P dengan Q, dia compare antara Q dengan R, dia compare antara R dengan S. Tak ada masalah, boleh juga. Okay, sebab takut like kadang-kadang kalau markah dia banyak, bila kamu buat comparison macam tu betul tak? Ataupun boleh juga kamu buat cara bagi tahu P, kenapa P has the lowest viscosity, bagi tahu kenapa S has the highest viscosity, and then kamu compare yang dua yang kat tengah ni pun boleh juga. Okay, so tapi mesti lebih fokus kepada the one that has the highest viscosity lah. So jawapan yang first ni should be okay dah. Okay, so mention about the distance untuk yang dalam test tube S is the shortest one. Okay, meaning the steel ball move the slowest. Okay, hence the motor oil in S has the highest viscosity then. Okay, or kamu boleh cakap pasal P whereby P tu should be the lowest viscosity lah because distance dia yang paling besar. Okay, bermaksud dia move the fastest dalam oil tu. Okay, therefore dia ada the lowest viscosity untuk yang P ni. Tapi sebenarnya kamu bahagian ni, sekejap, mesti underline kan. Means steel ball move slowest dengan steel ball move fastest ni sebenarnya bahagian pointnya tu tak penting sangat. Lebih kepada kamu kena mention pasal distance of the steel ball, shortest or longest. Dan satu lagi adalah kamu kena cakap pasal highest ataupun lowest viscosity. Okay, kenapa Miss cakap tak penting sangat pasal slowest atau fastest tu? Sebab the one that dia observe tu adalah within the same amount of time, within the same duration, which is 5 seconds. Okay, tapi make sense lah bila dia cakap fastest tu within 5 seconds tu dia yang paling cepat nak sampai bawah. Okay, compared to kalau S tu paling slow lah kalau dia nak sampai bawah sebenarnya. Okay, tapi disebabkan the same duration, for me not that important lah bila kita nak cakap pasal slowest fastest. So lebih kepada kita cerita pasal distance dengan the viscosity part. Okay, so itu untuk viscosity. Okay, and then dia tanya the heaviest one kan. The heaviest one, which test tube contains the heaviest motor oil. So viscosity ni class, viscosity ni berkait rapat dengan molar mass sebenarnya ataupun molecular weight. Okay, molecular weight of molecule ataupun compound. Okay, so kalau molecular weight of sesuatu compound tu tinggi, bermaksud dia heavy lah kan. Okay, so maksud dia heavy lah. Okay, and then kalau dia besar, bermaksud in terms of viscosity, kalau liquid tersebut molecular weight dia tinggi, bermaksud viscosity dia pun tinggi juga. Okay, so that is why bila dia tanya the heaviest apa soalan sebenarnya tadi? Mesti tak ingat. Yep. Which test tube contains the heaviest motor oil?
Therefore, the answer will be S then. Since S kamu dah pilih dia sebagai the highest viscosity, so kenapa dia highest viscosity? That is due to dia punya molecular weight is the highest ataupun the largest ataupun the biggest. Okay, so kamu nak cakap pasal IMF pun boleh juga sebab IMF ada kaitan juga dengan molecular weight sebenarnya kan. Sebab kalau molecular weight tinggi bermaksud IMF pun makin kuat. Intermolecular forces dia makin kuat. So susahlah kalau kita letak something dalam liquid tu, susahlah dia nak lalu dalam between the liquid. Okay. So kita kena kaitkan dengan molecular weight dia. So sebab tu pilihan jawapan kat sini dia ada mention about bigger molecule. Okay. Ataupun kamu nak cakap pasal bigger molecular weight. Okay. Ataupun kamu nak cakap pasal stronger IMF. Either way is fine. Okay. Tapi yang penting kena jawab dulu lah. Test tube S, pilih satu. Test tube yang mana satu yang ada heaviest motor oil, you get 1 mark here. And then you get 1 mark kalau kamu pilih mana-mana reason kat sini. Kalau kamu dah tulis mana-mana reason. Okay. So ini untuk question 4. Okay, let's go to question 5. Ada air depan ni stop. Question 5. So some hydrogen and iodine are mixed at 229 when equilibrium established, the following concentration. Okay, so bermaksud concentration yang dia bagi ni, okay, so basically benda sama kelas extract out information yang ada. Okay, so given to you dah diberi kepada kamu concentration untuk setiap satu spesies ni. Okay, ada 3 spesies kita ada. Kita ada hydrogen gas, kita ada iodine gas, kita ada HI gas. Okay, and then given to you concentration ni adalah when equilibrium is established. Okay, so maksud information yang dia bagi ni dah dekat equilibrium dah yang dia bagi ni. So you have to calculate the equilibrium constant, Kc of the system. So very straightforward. Okay, very straightforward kat sini. Expresskan Kc kamu. Okay, expresskan Kc. So dekat sini kalau kamu tak expresskan pun somehow dia still bagi markah as long as kamu substitute dengan betul. But please bagi Miss lagi senang nampak kot. Okay, lagi senang nampak, and then to avoid careless mistake, so expresskan dulu Kc kamu, so you get 1 mark here, and then your final answer you get 1 mark. Okay, and then 1 mark. So I know that dalam soalan ni dia tak tulis temperature, tapi to be safe, tulis temperature class. Okay, in case tiba-tiba dia insist nak kena tulis temperature waktu dalam exam nanti, so tuliskan ni ada at 229 degree Celsius. Okay, dapat satu markah kat situ. Okay, and then yang kedua, if an additional 0.3 mole of HI is then added, in which direction will the system proceed to reach equilibrium? Explain your answer. So dekat sini ada 2 cara jawab kelas. Okay, sama ada kamu nak kena recalculate first. Okay, recalculate apa yang berlaku kepada kita punya sistem tu. So bila kita recalculate, sebenarnya kita nak calculate QC, kita bukannya calculate KC waktu tu. So you are calculating the QC, and then kamu compare dengan KC supaya kita boleh tahu direction tu pergi mana. Okay, itu satu. Okay, or directly kita boleh terus apply pasal Le Chatelier principle, because you are adding 0.3 mole of HI. Okay, bermaksud concentration of HI akan berubah. Concentration of HI akan meningkat dan sebab kamu letak banyak, kamu tambah banyak kan HI itu nanti. So kamu boleh terus guna konsep Le Chatelier jugalah. I think easier bila guna Le Chatelier punya konsep. Okay, tapi kita tengok dua-dua je lah. So we are adding more of HI. So since kita tambah HI, so now sistem tu akan terganggu lah. Bila sistem tu terganggu, bermaksud it is no more in equilibrium. So you have to identify whether the system dia pergi to the left, dia shift to the left ataupun dia akan shift to the right. So you have to explain your answer. So let's try have a look. Okay, so for those yang ada buat calculation part, okay, kalau kamu guna yang nak kira QC tu, so first you have to identify the concentration of HI. So immediately Miss just tambah je 0.3 kat sini kelas, 0.3 kepada 0.49, okay, terus dapat 0.79. Kenapa simply boleh tambah 0.3 sedangkan dia bagi mol kan? Sebab ni volume dia 1 liter ke? So, Miss tengok balik. Dia bagi volume. Yes, dia ada bagi volume. Kat atas tu, dia bagi tahu volume adalah 1 liter. Okay, so bermaksud kalau kita tambah 0.3 mol tu, kalau kita convert dia jadi concentration, so 0.3 divided by 1. So basically dia punya concentration is terus tambah 0.3 jugalah. So new concentration untuk kita punya HI adalah 0.79. So as you can see, dia punya concentration meningkat.
Okay, so bila kamu kira QC balik, so do the calculation part untuk QC, so you get 1 mark kalau kamu dapat kira QC dengan betul. Okay, and then kita buat comparison antara QC dan KC, so dapat another 1 mark. Okay, so bila compare antara QC punya value dengan KC punya value, so QC is larger than KC, so comparison tu dapat another 1 mark. And then dia tanya shift ke mana kan, so ini bahagian ni, proceed to the left, so yang ni dapat another 1 mark. Okay, so basically ini adalah explanation by using calculation part. Yang ni guna calculation, dia nak explain ni quantitatively lah, dia explain ni somehow. Okay, so we can do qualitatively juga by using Le Chatelier principle tu. Okay, so bila kita guna Le Chatelier principle, okay, so first kamu kena mention lah apa disturbance yang berlaku. Okay, disturbance yang berlaku adalah the concentration of HI increase. So this part here is very important lah. Okay, sebab macam saya ni bahagian ni mungkin ada ramai yang tertinggal sebenarnya kalau kamu explain bahagian ni. So do mention that the concentration of HI itself increases. So dapat 1 mark kasi. This one supposed to be M3 lah. Okay, so system akan try to reduce the disturbance. Okay, dia akan try to reduce the disturbance by decreasing the HI. Kalau kamu tak cakap reduce disturbance, the word disturbance itself, kalau tak tulis pun tak apa. Kalau kamu just try cakap the system try to reduce the concentration of HI pun boleh juga. Okay, so dia akan try to reduce concentration of HI. So that one dapat another 1 mark. Kalau kamu ada pilihan jawapan lain, kamu nak tanya Miss, tanya aja. Okay, and then the system will shift to the left into sama je macam tadi. Okay, that's the option that. So ini pendapat 5 kat sini. So mana-mana pun diterima, sama ada kamu nak guna je terus konsep yang ni, Le Chatelier punya principle ni, ataupun kamu nak guna comparison antara QC dan KC, either way is fine, dua-dua diterima. Okay, tak perlu bagi dua-dua cara, bagi satu je cara. Sebab kalau kamu bagi dua-dua cara, Miss takut tak cukup masa nanti. Okay, Miss tahu kalau kita tengok discussion dengan Miss tadi pun, I took almost 45 minutes to explain question 1. Okay, memang question 1 akan ambil masa yang lama. Tapi kalau boleh kelas, jangan spend, question 1 ada berapa markah? 21 mark, is it? Yeah, Miss. 21 mark. So, try to spend, kalau awal-awal kamu start kat situ kan, try to spend at least half an hour dahulu dekat situ. No more than that at first place. Okay, takut kamu start. Kalau kamu rasa, kalau kamu rasa susah sangat yang tu, pergi je dulu soalan-soalan lain. Okay, sebab takut sebenarnya, kamu boleh buat soalan 2, 3, 4, 5, 6. Tapi disebabkan kamu spend too much time on number 1, takut tak ada masa untuk yang the rest of the questions. Okay, be careful. Ada aja yang bagi tahu Miss dia dah fokus dengan question 1 dengan question 3 je, sebab itu topik yang paling besar kan markah dia. Tapi tak kelas. Okay, I think you shouldn't do that. I think it is very important untuk kamu try to tengok semua soalan, buat dulu apa yang kamu dapat buat, supaya at least yang soalan yang kamu rasa susah nak buat tu, yang tu kamu tengok last kali nanti. Okay, so don't spend too much time on question 1. I know question 1 ada banyak markah, but jangan sampai kamu abaikan yang lain. Okay, right. B1, B2. B1, B2 ni soalan dia agak straightforward, but do you need me to explain the question to you? Perlu tak untuk Miss explain? Sebab dia just tanya, explain the effect on the amount of PCl3. So, kena bagi tahu je lah sistem tu shift ke mana, dan bagi tahu apa yang berlaku dengan PCl3 punya concentration. Okay. So, kalau kamu tengok sendiri jawapan, so kamu tengok balik soalan, dan kamu tengok balik jawapan. Kalau kamu rasa perlu untuk Miss explain, bagi tahu. Kalau tak, Miss skip je. Okay, I think quite straightforward lah apa yang dia nak kat sini. Okay, kalau kamu dah mention dia shift ke mana, you get 1 mark. Okay, for both question. Dan kalau kamu mention yang amount to decrease untuk kedua-dua soalan ni, then you get another 1 mark. Okay, so each one of apa yang Miss highlightkan tu dapat 1 mark lah. Sementara kamu fikir, Miss pergi minum air sekejap. Okay, sekejap ah.
Sorry. Okay. So, perlu tak untuk Miss discuss? Pendengar kah? Perlu tak untuk Miss discuss? Kalau tak cakap apa tu, Miss anggap okay sekejap. So, Miss pergi kepada question 6. Okay. Alright. So, let's go to question 6. 6A. So, I think main problem untuk 6A lah. 6A is actually very simple. Tapi problem dia adalah bila kamu tak tahu nak tulis equation. Sebab kalau equation salah, and then up terus yang lain tu nanti. Okay, so first you have to write the equation for the ionization of the CH3 and H2 and calculate its pH solution. Okay, so given to you CH3 and H2. So if you have no idea whether CH3 and H2 adalah base ataupun acid, apa hint yang soalan tu dah bagi sebenarnya kelas untuk menunjukkan dia adalah base ataupun acid sebenarnya? KB. KB, yes. Dia dah bagi KB. Bermaksud bila dia adalah KB, dia adalah base. Specifically weak base. Sebab dia ada mention KB. Okay, sebab kalau kita punya strong acid, strong base, dia takkan bagi KB KA. Okay, only for weak acid, weak base sahaja yang dia akan bagi KB. So ini adalah base dan. So you have to write down the equation. Equation untuk ionization. Ionization ni bermaksud dia nak tahu dissociation punya equation. Okay, so ada satu je cara. Okay, so since the weak base, so weak base usually kena tambah water. Okay, so kita akan letak water sekali kat sini. So bila kita ada the weak base, tambah water. So do apply kita punya Bronsted-Lowry principle. Okay, so Bronsted-Lowry punya definition pasal acid dengan base. Apa dia? Kalau according to Bronsted-Lowry, kalau acid ni adalah something yang apa definition pasal acid according to Bronsted-Lowry? Ada. Donate H plus, donate proton. Okay, yes, that's right. Okay, donate proton. Meanwhile, kalau base pula, it should be the other way around lah, except proton. Okay, so in this particular case, we know that yang CH3, amine tadi, kita punya amine ni adalah base dah. So kalau dia act sebagai base, bermaksud water akan act sebagai acid. So water ni yang akan donate proton dia kepada kita punya amine. Okay, so that's why kamu ada nampak penambahan H dekat sebelah kanan tu. Okay, kita ada CH3 and H3+. So yang ni dipanggil sebagai conjugate. Ini adalah conjugate acid. Okay, so CH3 and H3+. Meanwhile, since water tu tadi, since dia donate dia punya H+, so dia akan tinggal jadi OH- kat sini. Okay, so this equation here, make sure that kamu boleh pandai tulis ni. Dia konsep dia sama macam ammonia, kan? Konsep dia sama macam ammonia. Ammonia kita tambah water, kita akan dapat NH4 plus dengan OH-. Okay, so only for weak base lah, make sure kamu ada tambah water kat sini. Sebab kalau weak acid, kamu tak letak water tu pun, kita boleh still nampak boleh berlakunya dia akan release H plus tu nanti lah. Okay, kita boleh nampak dissociation antara H plus dengan anion tu. Okay, tapi kalau nak tambah water pun tak ada masalah juga. Okay, still kamu akan nampak yang sama. So untuk yang ni base, so yang ni kita kena guna ice table sebab dia tanya pasal pH kan. So tak ada option lain, you have to use the ice table. Okay, so boleh tak kita nak assume that the value of X small plus untuk yang ni? And kalau Tidak, tak boleh, kenapa? Kenapa tak boleh nak assume? kerana eksponen dia negatif 4. Yes, okay, kita tengok balik sama ada kita nak assume X tu small ataupun tidak. We have to have a look dekat KB ataupun KA. So value KB in this case adalah exponent negative 4. Okay, so it is not considered as small. So kalau tak considered sebagai kecil, therefore kita tak boleh nak assume lah X tu kecil. Tapi kalau KB punya value ni adalah exponent negative 5 and below, okay, and then yang ni kita boleh anggap dia sebagai kecil, therefore X punya value pun akan jadi kecil juga. Tapi since tak boleh nak, kita tak boleh nak assume kat sini dia kecil, therefore kamu kena selesaikan guna quadratic equation. Okay, so guna quadratic equation, and I think very obvious, dapat satu positif, satu negatif, kita reject the one yang negatif, and then you can find the POH. Kenapa POH dahulu? Because we only have the concentration of OH minus.
Okay, only concentration of H minus yang kita ada. So kita cari POH dahulu and only then kita cari the pH part lah. So once kamu dapat tulis equation dengan betul, kamu boleh dapat 1 mark. Okay, once kamu dapat buat the I stable dengan betul, you get another 1 mark. So it's very crucial dekat equation tu kelas. Equation tu kamu tak dapat tulis, I don't think you can do anything kat bawah tu. Probably you still can do this part, mungkin, tapi after all the KB expression is also based on the equation, right? So probably untuk dapat tulis KB kalau equation salah tu pun mungkin tak dapat juga sebenarnya. Okay, so careful lah. So untuk the next mark M3 tu adalah kalau kamu dapat express KB dengan betul ataupun insert the value dengan betul, you get another 1 mark. And then you get the value of X dengan betul, you get another 1 mark. And then you can find the POH, you get another 1 mark. You find the pH, you get another mark. Okay, and please jangan malas tulis bahagian ni. Sekali lagi, Miss nak pesan, jangan malas sangat tulis formula. Okay, because we never know kalau formula tu boleh bagi kamu markah. Okay, so always write down the formula. Walaupun sesimpel yang pH equals to 14 minus POH ni, tulis sekejap. Just in case. Okay, so ini untuk question 6A. Do I need to explain to you apa yang berlaku dalam I stable? Kalau perlu bagi tahu lah. Kalau tak, kamu try rujuk sekejap balik soalan ni semula dengan answer scheme ni. Okay. So next kita pergi kepada 6B. Okay, 6B ni ramai yang juga cakap, Miss ni bukan 7.2 kami. 7.2, no it's not. Okay, kamu sentiasa boleh apply benda yang kamu belajar dalam 7.1 sebenarnya. Okay, kita tengok balik soalan ni. Alright, so 25 ml of 0.25 molar hydrochloric acid HCl solution is saturated with 0.5 molar ammonia solution. Okay, so first you have to calculate the initial pH of the acid solution. Okay, and then you have to explain qualitatively. Okay, predict the pH of the solution after the addition of 25 ml of ammonia solution. Memang berlaku titration kat sini. Apa yang Miss nak cakap ? Ni dalam 7.2 Miss ada cakap calculation part untuk titration is only for strong dengan strong kan, tapi somehow Miss rasa bila Miss tengok balik soalan-soalan yang daripada college lain and when bila Miss rujuk balik soalan daripada bila Miss rujuk balik betul-betul the learning outcome, Miss rasa possible je untuk dia bagi dekat kamu soalan yang macam dalam 7.2 antara strong dengan weak, strong acid dengan weak base ataupun weak acid dengan strong base sebenarnya. Okay, it is still possible untuk kita cari pH value untuk mana-mana case yang dekat situ lah. Okay, so just by applying yang data, knowledge yang kamu dah belajar dalam 7.1, you should be able to identify apa jawapan pH kalau untuk titration antara weak dengan strong punya benda. Okay, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, so kalau kita tengok balik yang ni, calculate the initial pH of the acid solution. Okay, so meaning you have to identify siapa titrant, siapa base. Tapi ini adalah dia tanya pasal acid solution. So very simple dah juga sebenarnya. Dia nak tanya pasal acid tu. So initial pH bermaksud you have to identify the concentration of the H+. Okay, so since it is a strong acid, so immediately kamu boleh apply je negative log H+. Tapi jangan simply terus pergi kepada bahagian yang ni kelas. Okay, jangan simply kamu pergi kepada ini. Kamu kena tulis yang concentration sebab given to you adalah concentration HCl. Okay, so this part is very important and tapi ada possibility juga kamu senang nak mudah hilang markah kat sini sebab kamu terus skip bahagian ni, kamu terus pergi kepada pH equals to negative log H+. So kalau kamu terus skip pergi kepada pH equals to negative log H+, and then kamu letak insert value inside, kamu dapat 0.3, maximum kamu akan dapat only 2 marks. Okay, so kamu akan dapat M8 dengan M9 je. Tapi M7 tak dapat. So please tulis concentration of HCl tu adalah bersamaan dengan concentration H+. Okay, sebab kita guna concentration H+ dalam formula pH ni. Kita bukan yang guna concentration HCl. Tapi kenapa kita boleh assume that concentration HCl dengan H+ ni adalah sama? That is because dia adalah a strong acid. Bila dia adalah strong acid, meaning the dissociation adalah 100%.
Okay, alpha dia equals to 1. So kalau alpha equals to 1 bermaksud kalau kita ada 1 molar HCl, 1 molar H plus lah juga yang terhasil. Okay, so that's why kita boleh terus anggap je HCl punya concentration sama je dengan H plus. Tapi make sure tuliskan kelas, tuliskan. Okay, kena nyatakan bahagian tu. Sebab dia cuma bagi HCl punya concentration je. Macam mana kita boleh terus guna dalam ni? Okay, so kena bagi tahu HCl punya concentration sama dengan H plus punya concentration. Okay, so akan dapat 3 markah lah kat sini. Yang alpha equals to 1 tu kalau tak tulis pun tak apa. Okay, kalau nak tulis pun boleh. Kamu nak cakap dia 100% dissociate ke, pun boleh je. Tak masalah pun. Tapi tak nak pun tak apa. Yang penting adalah HCl equals to H plus punya concentration. Itu yang kamu kena tulis. Okay, kita pergi balik soalan ni. So, B2, qualitatively class. Qualitatively, you have to predict the pH of the solution after the addition of 25 ml of ammonia solution. And then you have to explain your answer. So, given that you have your titration, Allah, cantik sangat titration miss ni. Bukan analyte, kita ada HCl dalam ni. Okay, so kita ada HCl dalam tu. Saya nak miss tahu dia adalah HCl because after all kita ada 25 ml of 0.5 HCl at the first place. Ada diberi volume dekat situ. Bermaksud HCl adalah kita punya analyte. Dan bila kamu baca balik ayat tu penuh-penuh pun is titrated with ammonia. Bermaksud ammonia tu akan main peranan sebagai titrant. Okay, so kita ada HCl dalam tu. So kita ada HCl and then kita tahu pH dalam ni tadi adalah 0.3. 0.3 kah? Yes, 0.3. Okay, and then now dia akan start titration. Dia start masuk ammonia tu. So ammonia pula, ammonia adalah a base. Base yang macam mana? A weak ke strong base class? Kalau ammonia? Weak. Weak. Okay, it is a weak base. So bila kita masukkan weak base dalam a strong acid, so do you think kita punya pH tu akan go over 7 ataupun dia akan masih lagi less than 7? What do you think? Yes, it will still be less than 7. Okay, because after all, ada satu benda yang kita belajar dalam 7.1 yang mungkin kamu dah lupa juga sebab yang ni Miss explain dalam video je. Miss tak explain panjang sangat dalam kelas sebenarnya. Okay, so this is about salt sebenarnya kelas. Because we know that acid plus base, kita akan produce salt and water. Okay, tapi it depends on what kind of acid dengan base yang kita produce, kita akan hasilkan a different kind of salt, kan? So kalau kita ada strong acid with a strong base, what kind of salt yang kita akan hasilkan, kelas? Neutral salt. Yes, kita akan hasilkan a neutral salt. Okay. Meanwhile, kalau kita hasilkan strong acid, kalau kita titrate antara strong acid dengan weak base, kita akan dapat salt yang macam mana? Acidic salt. Acidic salt. Okay, tengok yang strong punya. Okay, therefore kalau kita react antara weak acid with strong base, kita akan dapat a basic salt. Yes. Okay. So, in this particular case, it is between which one? Adakah dia case pertama, case kedua, case ketiga? Kita punya soalan yang tadi tu. Bilang Daniel case kedua, Miss. Case kedua, baiklah Daniel. Okay, so kita akan dapat an acidic salt. So acidic salt plus acidic salt bermaksud the pH should be less than 7 then. And then they mention about qualitatively. Qualitatively meaning you just have to explain dalam bentuk words ataupun equation. You don't have to kira pun. You don't have to do any calculation part untuk B2 ni sebenarnya. Okay, first dia minta predict the pH dahulu. So bagi tahulah pH tu, disebabkan dia minta predict je, kamu tak perlu bagi a specific value. Okay, you can always use like less than 7, more than 7 ataupun equal to 7. Okay, so in this particular case, since kita hasilkan acidic salt, bermaksud the pH akan still be less than 7. Okay, it might be slightly increase bila kita tambah ammonia tu tadi, mungkin dia dah bukan 0.3, dia akan increase, tapi still dia akan less than 7. Okay, so this particular first statement here adalah your point number 1 yang kamu akan dapat markah nombor 1. Okay, and then bagi tahulah titration between strong acid and weak base will produce an acidic salt as shown in the question below. Okay, so yang ni
kalau tulis dalam bentuk ayat ni, boleh dapat 1 markah. Or bagi Miss, kalau kamu dapat tulis equation yang bawah tu pun, HCl tambah ammonia menghasilkan H4Cl with water, that will be markah M11 juga sebenarnya. Okay, either way kamu akan dapat M11. Okay, so yang equation dapat M11 kalau kamu tak ada tulis ayat yang atas tu. Tapi it is important untuk kamu mention that acidic salt is formed lah sebenarnya. Okay, kenapa? Daripada salt tu pula, kamu kena buat dissociation punya equation untuk kita punya salt ni. Okay, dissociation punya equation untuk salt. So salt dia akan 100% dissociate, menghasilkan NH4 plus dengan Cl minus. So ini akan dapat another 1 mark. Okay, and then antara dua ion ni pula, okay, so NH4 plus adalah dia datang daripada ammonia. Dia datang daripada base. Maksud dia adalah conjugate acid. Cl minus pula dia datang daripada acid. Maksud dia adalah conjugate base. Tapi in terms of kita punya conjugate acid dengan conjugate base, dia pun ada yang weak, ada yang strong. So yang ni dia akan terbalik lah. Okay, so kalau kita punya NH4 plus coming from a weak base, bermaksud kita punya conjugate acid ni akan jadi a strong conjugate acid. Meanwhile, kita punya Cl minus coming from HCl, so kita dapat conjugate base. Okay, tapi since dia datang daripada something yang strong, bermaksud dia adalah a weak base, a weak conjugate base. Okay, so any weak conjugate base ataupun weak conjugate acid, it will not hydrolyze in water. Okay, so only the strong conjugate acid ataupun strong conjugate base yang akan react with water. So that is why dekat sini only NH4 plus hydrolyzes with water. So cukup kalau kita cakap pasal NH4 plus sahaja pun dah cukup dah. Kalau kamu tak mention pasal Cl minus does not hydrolyze in water, totally fine. Okay, cuma kamu berjaya buat yang ni kan tidak tu Miss tak pasti. Okay, dia sama ada jawapan nombor 6 ni kosong terus ataupun dia ada cubaan calculation. Tapi sebenarnya tak perlu buat calculation because dia adalah qualitatively only. Okay, so dapat M13 kat situ, and then equation yang hydrolysis in water tu pun kena tulis jugalah. Okay, kalau tulis equation tu kamu akan dapat 1 point. Okay, tulis equation yang ni, ataupun kalau kamu nak cakap since H4 plus hydrolyzes with water, therefore H3O plus is produced causing the solution to be acidic, pun boleh cakap juga. Okay, tapi kalau kamu tulis equation ni saja untuk tunjukkan ada production of H3O plus, so it shows that acidic salt is formed, pun dah cukup dah. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul. Ada 5 markah kat sini. Okay, so settle dah kita punya question 6. Okay, so please kira markah kamu. Kalau ada bahagian yang kamu tak pasti nak bagi markah ke tidak, boleh tanya Miss, boleh PM Miss. InsyaAllah Miss akan tengok phone je lepas ni untuk cari jawab soalan kamu kalau ada any problems. Okay, and then once kamu dah dapat kira kamu punya markah, please isi Google Form tu kelas, Google Form yang dalam GC tu. Okay, immediately lah kamu terus buat cak. Okay, semak kan? Kira markah untuk setiap soalan berapa, and then key in dalam kamu punya key in dalam Google Form tu. Okay, so tolong buat hari ni lah, nanti Miss akan check malam nanti, Miss akan check kalau ada sesiapa lagi yang belum key in markah nanti. Okay, so untuk bahagian ni Miss stop dulu, Miss akan stop recording. Okay, so kalau ada sesiapa yang nak keluar dah pun okay je.